እንግዲህ ዶክተር ሰናይት መጀመሪያ እንዳነሳችሁ አሁን ያለንበት እንግዲህ እንደ ሀገር ከባድ ፈተና ውስጥ እያለፍን ነው በዛ ውስጥ ትልቁ አንዱ ተግዳሮት ወይም የገጠመን ቻሌንጅ በርካታ ዜጎች እንግዲህ ብዙ መፈናቀል ብዙ ጉዳት ደርሷል ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ በርካታ ውድመቶች እንደደረሱ ይታወቃል ከዛ ጋር ተያይዞ በተለይ በሚያሳዝን ሁኔታ በርካታ ጤና ተቋማት በግጭት ባለባቸው ክልሎች ላይ ጉዳት ደርሶ እንግዲህ ሁላችሁም በተለያየ መገናኛ ብዙሃን እየተመለከታችሁ እንደሆነ የሚታወቅ ነው ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ይሄንን መልሶ ለማቋቋም ቶሎ ጊዜም የማይሰጥ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በርካታ ስራ የሚፈልግ የብዙዎችን ርብርብ የሚፈልግ ስራ ነው ይሄንን እንግዲህ ስራ የሁላችንም ሪስፖንሲቢሊቲ ነው በሚል ብዙ በሀገር ውስጥም ሀገር ውጭም ብዙ በግለሰብም በቡድንም ደረጃ ብዙዎች እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው የዛ አካል እንግዲህ ሆኖ ዛሬም የተገናኘንበት እንግዲህ በተለይ በበጎ ፈቃደኝነት ይሄንን ድጋፍ ለማድረግና ሊደርሺፕ ወስዶ ለማሰባሰብ የዶክተርስ ፎር ኢትዮጵያ ይሄንን ኢኒሺዬቲቭ ወስዶ እንግዲህ የተለያዩ ዝግጅቶች ሲያደርግ ከኛም ጋር ብዙ ስንገናኝ ነበር ከኛም ከአስተባባሪዎቻችንም ጋር ስለዚህ በዚህ መገኘቴ በጣም ደስ ይለኛል የጤና ወግና ዶክተርስ ፎር ኢትዮጵያ በጋራ ይሄን ስላዘጋጁ ያመሰገንኩ እንግዲህ ይሄ ስራ አሁን ባለበት ደረጃ ምን ይመስላል የሚሉትን እንደ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ምን እየተሰራ ነው የሚሉትን ነገሮች በኋላ ዶክተር ማርታ ሞር ዘርዘር አርጋ ትንሽ ታቀርባለች ነገር ግን ያው ብዙ አይነት ኤፈርት ስለሚፈልግ ያው ጊዜም ስለማይሰጥ ስራዎቹ ኦሬዲ ተጀምረዋል አሁን ቢያንስ የጸጥታ ሁኔታው ደህና በሆነባቸውና የወደሙ ተቋማት ያለባቸውን አካባቢዎች ስራ ማስጀመር ስላለብን ህዝቡም ሰርቪስ ማግኘት አገልግሎት ማግኘት ስላለበት እንደ መንግስት ባሉን ግብአቶች በመጠቀም እንደገና የተለያዩ ሆስፒታሎች አሁን ብዙ ሆስፒታሎች በተለይ አዲስ አበባ ያሉ ሆስፒታሎች በጤና ሚኒስቴር ስም በአዲስ አበባ ጤና ቢሮም በዩኒቨርሲቲም ያሉ አሁን ብዙዎቹ ጋር ሄደው ግብአቶችንም ይዘው ከራሳቸው ሆስፒታሎች ቀንሰው ወስደው ሰው ኃይልም ይዘው ሄደው እየደገፉ ይገኛሉ ነገር ግን ስራው በጣም ሰፊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የሚያስፈልገው የሪሶርስ ብዛት በጣም ሰፊ ነው ስለዚህ በብዙ መልኩ ያው የሪሶርስ ሞቢላይዝ ማድረግ ስራ ወይም የድጋፍ የማሰባሰብ ስራው መቀጠል አለበት እንግዲህ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያን እና ትውልድ ኢትዮጵያን ሆኖ በውጭ ያሉ ደግሞ ብዙ ለመደገፍ ፍላጎት ኖሯችሁ ብዙ እያነጋገራችሁ ነው ይሄንን ደግሞ እንደ ሀገርም አብረን ለመቆም እና ይሄንን ቻሌንጅ ለማለፍ የሁላችሁንም ድጋፍ የምንፈልግበት ጊዜ ነው ኒዱም ይመስላል የሚሉትንም ያን ፋሲሊቴት የማድረግ በጋራ የመስራት ስራውን ሚኒስትሪው ያው ዲቴል በተሰሩት አሰስመንቶች እና የፍላጎቶችን መሰረት ባደረገ መልኩ በጋራ ከሁላችሁም ጋር የምንሰራ ይሆናል ትንሽ የሚባል ድጋፍ የለም ያንዳንዱ ድጋፍ ማተር ያደርጋል አንድ ሰው ህይወት ማዳን የሚችል ትንሽ የምንለው ነገር በጣም ክቡር የሆነው ህይወት ማዳን ስለሚችል እንግዲህ ትንሽ የምንለው ድጋፍ ስለሌለ በሁሉም ርብርብ እናልፈዋለን ይሄን ጊዜ ሪስቶር እናደርጋለን ብለን እናምናለን ይሄን ኮሚትመንት ለወሰዱ ሊደርሺፕ ወስደው እየሰሩ ላሉ ለነ ዶክተር ምስክር ለነ ዶክተር ፍጹም ለነ ዶክተር ሰናይት ሁሉንም በዚህ አጋጣሚ ለማመስገን ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ ሜዲካል አሶሲዬሽን ያው ከሚኒስትሩም ጋር በጋራ በዚህ ዙሪያ በተለያየ ቲሞች ጋር እየሰራ ነው ስለዚህ ሁላችሁንም ማመስገን ወዳለሁ እንግዲህ አይ ዶንት ኖ የሴሽኑ በእንግሊዝኛ ነው ወይ በአማርኛ ነው የሚሉ ነገሮች በቻት ቦክስ ያየው ነበር ሆፕፉሊ ያው እናንተ በሁለቱም ኤክስፕሌን ስለምታረጉ then I just want to say it's a time that we need the support of everyone at this critical point in time to restore and protect our communities and on behalf of the Minister of Health I call upon all Ethiopians and Ethiopia's allies and supporters and friends to come together and support this restoration that's highly needed በጣም አመሰግናለሁ Thank you so much Dr. Leah እናመሰግናለን so next I will invite Dr. Marta to present from the ministry side on the situation of the current Ethiopian status please Dr. Marta
Thank you, Sunny. Screen share lock. You can start. Screen ይታያል? Yes, we can see. It's good. Thank you. So አመሰግናለሁ ሁላችሁም። እኔ ለማቅረብ የምሞክረው በጤና ሚኒስቴር እየተመራ ያለው ከኮንፍሊክት ጋር ሪሌትድ የሆነው የሄልዝ ኢመርጀንሲ ሪስፖንስ ስራዎች ምን ይመስላሉ የሚለው በጣም አጠራርጌ ነው ለማቅረብ የምሞክረው። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ፒክቶግራም የሚያሳየው በጤና ሚኒስቴር ያለውን የኢንሲደንት ማኔጅመንት ሲስተም ነው። በተለይ ይሄ ኮንፍሊክት ከተነሳበት ጊዜ ጀምሮ የሚከሰቱትን ከጤና ጋር የተያዙትን ጉዳቶች በተለይ በደንብ አድሬስ ለማድረግ እና ታይምሊ የሆነ ሪስፖንስ ለመስጠት በክብርት ዶክተር ሊያ የሚመራ የኢንሲደንት ማኔጅመንት ሲስተም ተፈጥሯል። ይሄን ኢንሲደንት ማኔጅመንት ሲስተም በስሩ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። በተለይ በኢመርጀንሲ ክሊኒካል ሴክሽን ላይ ከክሊኒካል ሰርቪስ ጋር የተያዙትን የካዡዋሊቲ ማኔጅመንት፣ ሌሎች የኢሴንሻል ሄልዝ ሰርቪሶችን ማስቀጠል ሊድ የሚያደርግ እንዲሁም በተለይ በኮንፍሊክት የተነሳ የተሰደዱትን የህብረተሰብ ክፍሎችን ከነሱ ጋር የተያያዘውን በስደት ውስጥ ሊፈጠሩ የሚችሉ የተለያዩ ወረርሽኞችን አድሬስ በማድረግ ታይምሊ ፕሮቴክት በማድረግ እንዲሁም አስፈላጊው የሆነውን ቤዚክ ኢሴንሻል የሆኑ ሄልዝ ሰርቪሶችን ለማስቀጠል የሚሰራ እንዲሁም የሎጂስቲክስ ዲስትሪቢዩሽን ሲስተሙን የሚያስፈልጉትን የህክምና ግብአቶች፣ መድኃኒቶች፣ የህክምና መሳሪያዎች እንዲሁም ሌሎች ግብአቶችን ዲስትሪቢዩሽን ማድረግ ላይ ሊድ የሚያደርግ እንዲሁም የሂውማን ሪሶርስን እና የፋይናንስ ሲስተሙን ሊድ የሚያደርግ ቲም በደንብ ተዋቅሮ እየሰራ ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ኦቨርኦል አላማው የዚህ የኢመርጀንሲ ሬስፖንስ ሲስተሙ በኮንፍሊክት ጋር የተያዙ አቮይደብል የሆኑ ሞርታሊቲዎችን እና ሞርቢዲቲዎችን በተቻለ አቅም መቀነስ ነው። ከዛም ጋር በተያያዘ የምንሰራቸው የተለያዩ አሳምፕሽኖች አሉ። እነዚህን አሳምፕሽኖች ወይም በኮንፍሊክት ማኔጅመንት ጋር ያሉትን የኢንተርናሽናል አሳምፕሽኖችን በዩኤን እና በዓለም አቀፍ ስታንዳርዶች መሰረት ያሉትን አሳምፕሽኖች ተጠቅመን ነው ይሄን ኢመርጀንሲ ሪስፖንስ ሲስተም እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። እስካሁን ምን ተሰሩ የሚለውን ለማየት አንደኛው የኢመርጀንሲ ኮኦርዲኔሽን ሲስተሙን በደንብ በማዋቀር ሊድ በማድረግ እንዲሁም ከክልል ጤና ቢሮዎች ጋር እንዲሁም ከአጋር ድርጅቶች ጋር ከአጋር አካላት ጋር እና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጣም ኮኦርዲኔት በማድረግ እየሰራን ያለ ነው። እንዲሁም በኮንፍሊክት ሳይቶች ላይ በጣም ኢንተርናሊ ዲስፕሌስድ የሆኑ ሰዎች ባሉባቸው ቦታዎች ላይ በመገኘት በሚኒስቴሮችም ደረጃ እንዲሁም በቴክኒካል ቲሞች ደረጃ ኦንሳይት ሰፖርት እየሰጠን ያለ ነው። ከዛም ጋር ተያይዞ በኮንፍሊክቱ ምክንያት ሊቋረጡ የሚችሉትን የኢሴንሻል ሄልዝ ሰርቪሶችን በቴምፖራሪ ክሊኒኮችን ኢስታብሊሽ በማድረግ ሞባይል ሄልዝ ቲሞችን ኢስታብሊሽ በማድረግ ወደ ህብረተሰቡ በመሄድ ወደ አይዲፒ ሳይቶች፣ ወደ ኮንፍሊክት ሳይቶች እንዲሁም አክሰሰብል ወደ አልሆኑ ሳይቶችን የሞባይል ሄልዝ ቲሞችን በመላክ የኢሴንሻል ሄልዝ ሰርቪሶችን እያስቀጠልን ነው ያለ ነው። ከሎጂስቲክስ ሰፖርቱ ጋር በተያያዘ የሚኒስትሩ የሎጂስቲክስ ኢትዮጵያን ፋርማሲቲካል ሰፕላይ ኤጀንሲ በጣም ትልልቅ ኢንቨስትመንቶችን በማድረግ አስፈላጊ የሆኑ የህክምና ግብአቶችን በማሟላት ለክልሎች እንዲሁም ለጤና ተቋማት፣ ለሞባይል ሄልዝ ቲሞች እንዲሁም አስፈላጊ ሄልዝ ሰርቪስ ፕሮቫይደሮች ማቅረብ እየሰራን ያለ ነው። እንዲሁም በጤና ላይ እንደምታውቁት የቲም ወርክ ነው በብዛት እና እዛ ውስጥ የሄልዝ ሰርቪስ ሬስፖንስ ውስጥ ድርሻ ያላቸውን ሁሉንም አጋር ድርጅቶች፣ ፓርትነሮች እና ሁሉንም ባለድርሻ አካላቶችን ኢንጌጅ በማድረግ እንዲሁም በተለያዩ ባለድርሻ አካላቶች እና በአጋር ድርጅቶች የሚሰሩትን ስራዎች ሃርመናይዝ በማድረግ በተቻለ አቅም ኦፕቲማሊ ያሉትን ሪሶርሶች ለመጠቀም በሚያስችል መልኩ ዱፕሊኬሽኖችን ሚኒማይዝ በማድረግ እየሰራን እንገኛለን። ከዛም ጎን ለጎን ደግሞ ተጨማሪ በጣም ዳሜጅ ውስጥ ሰፊ ነው እንደምትገነዘቡት። ያንን ዳሜጅ
ሊሞላ በሚችል መልኩ ወይም በአድሬስ ማድረግ በሚችል መልኩ የሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ስራዎችን ነው እየሰራን ያለነው እንዲሁም የጤና አገልግሎቶችን የኢሴንሻል ሄልዝ ሰርቪሶችን እንዲሁም ተጨማሪ የኢመርጀንሲ ሰርቪሶችን መስጠት ለሚችሉ ባለሙያዎችን ጤና ባለሙያዎችን ዲፕሎይ በሚያስፈልጉበት ጊዜ ቮለንቲሮችን ሞቢላይዝ ያደረግን ዲፕሎይ ያደረግን ነው ያለነው እንዲሁም ከአኪዩት ትሪትመንት ከኢመርጀንሲ ትሪትመንት በተጨማሪ ሪሃቢሊቴሽን ሴንተሮችን በደንብ ስታብሊሽ በማድረግና በማጠናከር እየሰራን እንገኛለን ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በተለይ በአሁኑ ጊዜ በጣም አጠንክረን እየሰራን ያለነው በጣም ዳሜጁ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ዳሜጅ የሆኑትን ሄልዝ ፋሲሊቲዎች ወይም በኮንፍሊክቱ የተዘረፉትን ሄልዝ ፋሲሊቲዎች ሪስቶር ማድረግ ስራ አጠናክረን እየሰራን ያለነው እንግዲህ ይሄ ቴብል የሚያሳየው እስካሁን ገቨርንመንት አክሰስ ባደረጋቸው ቦታዎች ላይ ያለውን የጤና ተቋማት ጉዳት እንግዲህ ስታቲስቲክስ ነው ለማሳየት የሚሞክረው እስካሁን ወደ 2732 አካባቢ ጤና ተቋማት ሙሉ ለሙሉ ወድመዋል ወይም ደግሞ ተዘርፈዋል እንግዲህ ሄልዝ ሴንተሮች ወደ 481 ሄልዝ ሴንተሮች 36 ሆስፒታሎች 2215 ጤና ኬላዎች በዚህ ኮንፍሊክት ምክንያት ሙሉ ለሙሉ ከአገልግሎት ውጪ ሆነዋል ማለት ነው ከዚህም እንግዲህ በሂደት ደግሞ አክሰስ የምናደርጋቸው ቦታዎች የሚለቀቁ ቦታዎች እየጨመሩ በሄዱ ቁጥር የዳሜጁን ቁጥር በዛው መጠን እየሰፋ እንደሚሄድ እንጠብቃለን የሚቀጥሉት ጥቂት ስላይዶች ያሉትን ዳሜጆች በተወሰነ መልኩ ለማሳየት ነው የሚሞክረው ትንሽ ደብዘዝ ካለ እንግዲህ ይታያል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ አንደኛው የህክምና መገልገያዎች ዳሜጅ ነው እዚህኛ የምታዩት ስላይድ በተለይ በጣም ዳሜጅድ የሆነ የፋርማሲ ነው ሙሉ ለሙሉ ተዘርፋ እንደምታዩት ያሉትን መድኃኒቶች በጥቅም ላይ ውሉ በማይችሉ ደረጃ በዚህ መልኩ የተጎዱ ናቸው የተቃጠሉ አምቡላንሶች አሉ የህክምና መስጫ ክፍሎች የተዘረፉ አምቡላንሶች እንዲሁም ደግሞ የተቆለፉ በሮችን መስኮቶችን በመስበር እንዲሁም በሮችን በመስበር ነው ዳሜጁ እየደረሰ የነበረው ይሄኛው የአይዲፒ ሳይት ነው የሚያሳየው እንግዲህ ዲስፕሌስድ የሆኑ ሰዎች ባገኟቸው አጋጣሚዎች የቻላችሁ አክሰስ ማድረግ የቻላችሁ ቦታዎች ላይ ነው ሄደው እየተጠለሉ ያሉት በትምህርት ቤቶች በተለያዩ ኢንዱስትሪ ተቋማት ውስጥ በማምረቻ ፋብሪካዎች ውስጥ በዩኒቨርሲቲዎች ባገኙት ቦታ በዚህ መልኩ በጣም በችግር ላይ ሆኖ ነው ያሉት እንግዲህ ይሄኛው ፒክቸር የሚያሳየው እንግዲህ እንደምታዩት የማህፀን ጫፍ ሰርቫይካል ካንሰር ስክሪኒንግ ሩሙ በሩ ተቆልፎ ስለነበረ በዚህ መልኩ እየተሰበሩ ነው እንግዲህ እቃዎች ሲወሰዱ ሲወድሙ የነበረው ይሄኛው እንደምታዩት አልትራሳውንድ ነው ሙሉ ለሙሉ ከጥቅም ውጪ የሆነ አልትራሳውንድ ነው ይሄ ላብራቶሪ ነው የተጎዳ ማሽን ነው የሚያሳየው እንግዲህ ለዚህ አሁን በደንብ አጠንክረን ልንሰራበት የመጣን የጀመርነው ስራ አንደኛው የሚለቀቁ ቦታዎች በጣም እየጨመሩ በመጡ ቁጥር የተጎዱትን ፋሲሊቲዎች በተቻለ ፍጥነት ወደ ሪስቶር ለማድረግና ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው መመለስ በአጭር ጊዜ ባንችል አትሊስት ቤዚክ እና ኢሴንሻል የሚባሉ ሰርቪሶችን ማስጀመር ነው ምክንያቱም እነዛ ሰርቪሶች ባለመኖራቸው ብዙ እናቶች ይሞታሉ ብዙ እናቶች በወሊድ ምክንያት ይሞታሉ ብዙ ሴቶች የተደፈሩ ሴቶች የሚያስፈልጋቸው ህክምና ማግኘት አለባቸው ብዙ ሰዎች ክሮኒክ ኢልነስ ላይ ያሉ ሰዎች ወደ ያቆሙትን የህክምና ማግኘት አለባቸው እሱን የሪስቶር ለማድረግ በጣም አግሬሲቭሊ እየሰራን ያለነው እንግዲህ ሪስቶሬሽን ፕላናችን በፌዝድ ነው አፕሮች ነው ልንጠቀም ያሰብነው ሁሉንም ሰርቪስ በጣም ኢሜንስ ነው ዳሜጁ ሁሉንም ሰርቪስ አት ኤ ታይም ማስጀመር ባንች አትሊስት ለመጀመሪያ ለጥቂት ለአንድ ወር ወይ በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ኢሴንሻል እና ቤዚክ ሰርቪሶችን ቻይልድ ሄልዝ ሰርቪሶችን የክትባት እና ሌሎች የኮሙኒካብል ዲዚዞችን ማኔጅ በማድረግ ነን ኮሙኒካብል ዲዚዞችን ቤዚክ የሆኑ የላብራቶሪ ኢንቨስቲጌሽኖችን በማስጀመር የሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ስራዎችን በማስጀመር ቶሎ ወደ ሪስቶሬሽን አትሊስት ወደ ቤዚክ ሰርቪሶችን የማስጀመር የምንሄድበት ስራ ነው በፌስ ቱ ሪስቶሬሽን ብለን ሃየር የሆኑ እና ሰም ስፔሻሊቲ ሰርቪሶችን ለማስጀመር እናስባለን ከዛ ደግሞ በሶስተኛው ፌዝ ፋሲሊቲዎቹ ወደ ነበሩበት ከኮንፍሊክቱ በፊት ወደ ነበሩበት የአገልግሎት መስጠት አቅማቸው እንዲመለሱ የምንሄድበት ፌዝ ነው ማለት ነው በየፌዙ ላይ ምን አይነት መድኃኒቶች ያስፈልጉናል ምን አይነት እቃዎች ወይም ኢኩዊፕመንቶች ያስፈልጉናል በምን ያክል አማውንት የሚለውን ለይተናል
በዛ መሰረት ነው እንግዲህ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ስራችንንም እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ከፌዝድ ከሆነ አፕሮች በተጨማሪ በጣም ቤዚክ የሆነው አንደኛው ሰርቪስ በተለይ የታማሚዎች ቅብብልን በጣም ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ ለማስቀጠል የአምቡላንስ እንዲሁም በጣም ፕሪቨንተብል ዴዞችን ሚኒማይዝ ለማድረግ ወይም አቮይድ ለማድረግ የብለድ ባንክ ሰርቪሶችን ጎን ለጎን የምናስጀምር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄን ስናስጀምር እንደምታዩት ጉዳቱ በጣም ሰፊ ስለሆነ ሁሉንም በሚኒስትሪው ወይም ደግሞ በክልል ጤና ቢሮዎች ማስጀመር ላንችል እንችላለን። ስለዚህ ብዙ ኦፕሽኖችን ኤክስፕሎር ካደረግን በኋላ ጥሩ ኦፕሽን ብለን ያሰብነው ፋሲሊቲዎችን ትዊን በማድረግ ማለት ነው። ትዊን ስናደርግ ጥሩ ስታተስ ላይ ያሉ ፋሲሊቲዎችን ከተጎዱ ፋሲሊቲዎች ላይ ጋር በማጣመር የተጎዱት ፋሲሊቲዎች በእነዚህ ጥሩ ደረጃ ላይ ባሉ ፋሲሊቲዎች እንዲደገፉ የማድረግ አፕሮች ነው እየተከተልን ያለ ነው። ሶ ይሄኛው ከዚህ በፊትም በነበረን የኢትዮጵያን ሆስፒታል አላያንስ ፎር ኳሊቲ ኢኒሺዬቲቭ የሆስፒታሎችን ትዊኒንግ አፕሮች በጣም ሰክሰስፉል የሆነና ሁሉም ሆስፒታሎች የተሻለ ኳሊቲ ኦፍ ሰርቪስ እንዲሰጡ የሚያስችል አፕሮች ነው። ኦልሬዲ ቴስትድ የሆነ አፕሮች ነው። ሶ ለዚህኛውም ለሄልዝ ፋሲሊቲ ሬስቶሬሽን የምንጠቀመው አፕሮች ይሄንን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ምን ደረጃ ላይ ነው ያለነው የሚለው እንግዲህ ለመግለጽ እንደሞከርኩት የሄልዝ ፋሲሊቲ ሬስቶሬሽን ፕላናችንን ሙሉ ለሙሉ አጠናቀን ጨርሰናል። ኮስት አድርገን ምን ያክል ሊያስወጣን ይችላል የሚለውን ኢስቲሜት አድርገን ጨርሰናል። በየፌዙ ላይ ምን አይነት ኢኩዊፕመንቶች፣ ሰፕላዮች፣ ሜዲሲኖች፣ ኮሞዲቲዎች ምን አይነት በምን አማውንት ለአንድ ፋሲሊቲ ምን ያክል ያስፈልገናል የሚለውን ለይተናል። ለሄልዝ ሴንተርም ለፕራይመሪ ሆስፒታልም እንዲሁም ለሃየር ሌቭል ኦፍ ኬር ማለት ነው። በዚህ መልኩ የሆስፒታሎችን ትዊኒንግ ሰርተን ጨርሰናል። ሄልዝ ሰፖርት የሚያደርጉት የተመረጡት ሄልዝ ፋሲሊቲዎች አነሰር ወይም የተጎዱትን ሄልዝ ፋሲሊቲዎች የሰፖርት የማድረግ ስራ እየጀመሩ ነው። ግን እንደምታውቁት ኒዱ በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ አሁንም በጣም ብዙ ሰፖርት እንፈልጋለን። ምክንያቱም እንደምታውቁት የህክምና መሳሪያዎች በጣም ኤክስፔንሲቭ ናቸው። ብዙ ተቋማት አንድን ኢኩዊፕመንት ለማግኘት ብዙ ጊዜ ጠብቀው ነው ካለው ኒድ አንፃር ከጂኦግራፊክ ከቨሬጁ የሀገራችን ሰፊ ነውና ኒዱ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ጠብቀው ያገኙትን ነው በአንድ ምሽት እየወደመባቸው ያለው። ከዛም በተጨማሪ ሰፕላዮች ጋር ስንመጣ በየቀኑ የተሟላ መሆን አለበት። እያንዳንዱ መድኃኒት፣ እያንዳንዱ ሰፕላይ፣ እያንዳንዱ የላቦራቶሪ ሪኤጀንት በየቀኑ የተሟላ መሆን አለበት እና ይህን ኒድ ለማሟላት በጣም ሰፊ የሆነ ትልቅ የሆነ ሪሶርስ ያስፈልገናል እና እዛ ላይ በጣም አግሬሲቭሊ እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ይሄን ኦፖርቹኒቲ ቀደምም ዶክተር ሊያ እንዳሉት በጣም በትልቁ መጠቀም እንፈልጋለን። የሁሉም ኢትዮጵያዊ፣ የሁሉም ትውልደ ኢትዮጵያዊ፣ የሁሉም የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆነ ሰው ሰፖርት የምንፈልግበት ታይም ነው። እሱን ኦልሬዲ የሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ስራውን ጀምረናል ማለት ነው። አዘ ኔክስት ስቴፕ የሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ስራውን በጣም አጠናክረን መቀጠል እናስባለን፣ አጠናክረን እንቀጥላለን። በዚህም ጋር በተያያዘ የሁላችሁንም ሰፖርት የሁሉንም ሰው ሰፖርት እንፈልጋለን። ሁሉም ሰው የሚያዋጣው ነገር ቫልዩ አለው እኛ ጋር ሲመጣና በዚህ አጋጣሚ ይሄን መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ከዛም ተጨማሪ ደግሞ ዋንስ ሪሶርሶችን ሞቢላይዝ እያደረግን የምናገኘውን ሪሶርስ ሁሉ ለሄልዝ ፋሲሊቲ ሬስቶሬሽን ስራው እያዋለን የፋሲሊቲ ሬስቶሬሽን ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። የተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉ እንመልሳለን። አመሰግናለሁ። ኦቨር ቱ ዩ ሰኒ። በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ማርታ። Thank you Dr. Marta, and that was a great presentation. I hope everyone gets the current situation and the status of the health facilities in Ethiopia and the damage that has been occurred. I will now call upon Dr. Tagbar, if you can say some words and tell us about what EMA is planning, how EMA is planning to engage with its members, and any other detailed plan that you have to support the restoration of the healthcare facilities. Thank you. አመሰግናለሁ። ይህን ያዘጋጃችሁትን ሁለቱንም ግሩፕ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር
ምናልባት ላይት ከኋላ ለመሰለኝ ትንሽ አቅጣጫ ልቀይር መጀመሪያ እንግዲህ የቀረበው እንዳየነው የደረሰው ጉዳት ጦርነት በጣም አስከፊ ነው ተፈናቀሉት ሰዎች የተጎዱ ጤና ተቋማት የሁላችንም ድጋፍ ይፈልጋሉ እኛ ደግሞ በተለይ በጤና በሕክምና ሙያ ያለን ሰዎች እንደዚህ አይነት at times of greatest need የበለጠ ብዙ የሚጠበቅብን ጊዜ ነውና ቅድም እንደተገለጸው ከችግሩ ስፋት አንፃር አስቸኳይ ከመሆኑ እንደገና ደግሞ የደረሰውን ጉዳት ደግሞ ሙሉ በሙሉ ተቋማትንም የተጎዱ ዜጎቻችንም ሪሃብሊቴት ለማድረግ አይ ቲንክ ብዙ ጥረት ይፈልጋል በዚህ ውስጥ የኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር ባክስ ከጤና ሚኒስቴር እና ከሌሎች የጤና ሙያ ማህበራት ጋር በውጭ ሀገር ደግሞ ካሉ ሐኪሞችና ባለሙያዎች ጋር በመተባበር ሌሎችም የኢትዮጵያ ወዳጆች ጋር በመሆን አንደኛ በዚህ በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸው የተፈናቀሉ በተለያየ አይዲፒ ሳይቶች ውስጥ ያሉ ሰዎች አሁን የሚያስፈልጋቸውን ማጣዳፊ የሆነ ዘላቂ የሪሃብሊቴሽንም ስራ ያለውን ሄልዝ ኒድ ሚት ከማድረግ አንፃር ብዙ መስራት እንዳለብን እናምናለን ማመን ብቻ ሳይሆን ከሌሎች የጤና ሙያ ማህበራት ጋር ሆነን ያጭር የመካከለኛ የረጅም ጊዜ እቅድ አዘጋጅተናል እሱንም ከጤና ሚኒስቴር ጋር ለማቀናጀት ከጤና ሚኒስቴር ጋር ከተለያዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የተወያየን ቆይተናል ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ እንደ ሙያ ማህበር አንዱ ትልቁ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ብለን የምናስበው ፍላጎት ያላቸው በጎ ፈቃደኛ ሐኪሞችን የጤና ባለሙያዎችን በሚፈለጉበት ቦታ እንዲገኙ በማድረግ በጦርነቱ ለተጎዱ አካላት የሙያዊ ድጋፍ እንዲያደርጉ ማድረግ ነው ይሄንን ለማድረግ ለምሳሌ ባለፈው እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ በጦርነቱ የቆሰሉ ሰዎች ወታደሮች ያሉበት ቦታ ሁሉ የመጎብኘት እድል ገጥሞን ነበር ሪሃብሊቴሽን ሴንተር እሱን አይተን በጎ ፈቃደኛ የሆኑ ሐኪሞችን አሁን ከሰኞ ጀምረን እዛ አካባቢ የሐኪሞች ፍላጎት እንዳለ ስለተገነዘብ ለመደብ አመቻችተናል ለወደፊቱም እንዲሁ ከጤና ሚኒስቴር ጋር እየተነጋገር ፍላጎት በጎ ፈቃደኛ የሆኑ ባለሙያዎችን በሚፈለጉበት ቦታ ጥረት ባለበት ቦታ ለማሰማራት እየሰራን ያለነው ግን እሱ ብቻ ሳይሆን ብዙ ፍላጎቶች አሉ አሁን እንግዲህ ቴምፖራሪ ጊዜያዊ የሕክምና የማገገሚያ ቦታዎች ጋር ሁሉም ነገር ተሟልቶ አይደለም ያለው ለምሳሌ አሁን ባለፈው በቀደም እንኳን ባየነው የሚያስፈልጉ የላብራቶሪ ሲቢሲ ማሽን የላቸውም ለሪሃብሊቴት ለሚደረጉ ሰዎች ዊል ክራንች ለሰዎች የሚያነቡት መጽሐፍ ብዙ አይነት ፍላጎቶች አሉ እነሱን ለማሟላት ጤና ውስጥ ያሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ከጤና ውጭ ያሉም መርዳት የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያንን በማስተባበር አንዳንድ ድጋፍ ለማድረግ ጥረት እያደረግን ነው ኮሚቴ ያደረጉ ሰዎች ስላሉ እሱን ሂደት ላይ ነው ያለው ስለዚህ አሁን የዛሬውም ሚቲንግ ሲጠራ ለኛ እንደ ሕክምና ማህበር ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው ብዙ ተባብረን ለካታሊቲክ ሮል መጫወት እንችላለን ባለሙያዎች ውጭ ሀገር ያሉ ባለሙያዎች እዚህ በሚያስፈልገው ጊዜያዊ ማቆያ ቦታ ያሉ የተፈናቀሉ ሰዎችን ለመርዳት ይሁን ጤና ተቋማት ሪስቶሬሽን ላይ ወይ ስራ ሲጀምሩ የተወሰነ ጊዜ መስራት ቢፈልጉም እንዲሁ ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በማመቻቸት በሙያቸው እንዲያገለግሉ ኢማ እዚህ አገር ውስጥ እንዳለ የሕክምና ማህበር ከሌሎች ሙያ ማህበራት ጋር በመተባበር የሚያስፈልገውን የማመቻቸት ስራ ይሰራል አሰስመንትም ሲሰራ ቴክኒካሊ በዛ አሰስመንት ውስጥ ተሳትፈን ምንድነው ያሉ አጣዳፊ ችግሮች የረጅም ጊዜ ምን ሊደረግ ይችላል የሚለውን ሙያዊ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ ነው ሌሎችም ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ለምሳሌ
እንግዲህ የተለያዩ ሐኪሞች የጤና ባለሙያዎች በተለያየ ቦታ የሚሰሩ እኛም በስልክ እናናግራቸዋለን ያለውን ችግር ይነግሩናል እንሰማለን ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ያለውን ኒድም አይደንቲፋይ በማድረግ ኮኦርዲኔት በማድረግ በተለይ ዶኔሽን ካለ ትልቅ እገዛ ነው እኔ ይሄን አጋጣሚ እንደው በቅም አሁን በርግጥ ክራይሲስ ላይ ነው ያለነው እንደ ቅንጦት አድርገን ልንወስደው እንችላለን ምንም በሌለበት ሁኔታ የተሻለ ነገር መመኘት ግን አንዳንዴ ክራይሲስ ኦፖርቹኒቲ ነው ብዙ ጤና ተቋሞቻችን የምንፈልገውን ያህል መሰረተ ልማት በፊትም አልነበራቸው የምንፈልገውን ያህል ጥራት ያለው አገልግሎት መስጠት አይችሉም ነበር አሁን እንደዚህ አይነት መነሳሳት መተባበር ካለ አሁን ሪቢልድ ስናረጋው እንደውም ቤተር we can rebuild it to be better ማለት በዛ መንገድ ጠንካራ stronger healthcare system establish እናደርግ እንችላለን የምንመኘውን ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ይሄ ባጭ ጊዜ እንደማይሆን ይገባኛል ግን እንደዚህ አይነት መነሳሳት ካለ ሶሊዳሪቲ ካለ በገንዘብ በማቴሪያል ብቻ ሳይሆን በእውቀት አገራችን መርዳት ማገዝ የምንችልበት እንደዚህ አይነት እድል ከተፈጠረ I think ቪዥናችን መሆን ያለበት ጤና ተቋሞቻችን በፊት ከነበሩበት የተሻለ እንዴት አድርገን ሪቢልድ ማድረግ እንችላለን ሶ ይሄን ለማሳካት የኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር ባለሙያውም የሴክሬታሪያቱን ሪሶርስ ሁሉንም ሞቢላይዝ በማድረግ አብሮ ከጤና ሚኒስቴር ጋር ሆኖ ከውጭ ካላችሁ ኮሊጎቻችን ጋር ሆነን ይሄን ለማሳካት ኮሚትድ እንደሆን መግለጽ ፈልጋለሁ በርግጥ ከነ ዶክተር ፍጹም ጋር ከዚህ በፊትም በጤና ወግ ብዙ ኮላቦሬሽን ነበረን so this is an opportunity ከሁሉም ጋር ኮላቦሬቲቭሊ ለመስራት so እኔ ዛሬ እዚህ መገኘት የፈለኩት ኢኒሺዬቲቭን በጣም አፕሪሺየት እንደምናደርገው ቫልዩ እንደምናደርገው ለመግለጽና የኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር ኃላፊነቱን እንደሚወጣ ኮላቦሬቲቭሊ ከሁላችሁም ጋር እንደምንሰራና እሱን ሪአፈርም ማድረግ በቃ እሱ ማረጋገጥ ስለምፈልግ ነው አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ተግባር thank you so much for your pledging and as well what EMA is actually planning to engage itself and its members. Now I will call upon to Dr. Misakir, who is the founder of Doctors for Ethiopia. Dr. Misakir, you can go ahead and you can tell us about what this Restore and Heal Ethiopia initiative is, the campaign objective, what the website holds, and how and anyone would love to support and how they can do it. Thank you. Okay, thank you very much, Sanait, and thank you, Dr. Leah, for being here. Thank you, Dr. Tegvar, and thank you, Dr. Martha, for your explanation. We really appreciate everything that everybody's doing for this initiative. So I am here to present an initiative called Doctors for Ethiopia. It's a movement that unifies healthcare workers to heal our people and restore our healthcare facilities. Before I go into some more details on what it is, I would like to show you a brief video that we have also included on our, we have shared previously, but I'm not sure if everybody has seen. So we will start with that.
right. So I will start by introducing the team for Doctors for Ethiopia, and then I'll go a little bit into more detail on what we are, what kind of movement it is, and what we're trying to achieve. So the team consists of myself. My name is Ms. Karabate. I am a surgery resident at Cornell in New York City. I'm currently doing research in cancer at Memorial Sloan Kettering Hospital. I was able to work on this initiative called Doctors for Ethiopia, along with wonderful Dr. Fasum, who is a transplant nephrologist in Philadelphia, and he founded Yetenawag. And we're also, privileged to work with Sanait, who's the most relentless, hardworking individual I've ever encountered, and she works as a program coordinator for Yetenawag. And we're all here today to discuss the Doctors for Ethiopia initiative and explain how it can benefit the current health crisis in Ethiopia. So as you all have heard, Dr. Martha presented, we showed in the video, the statistics on the damages of this conflict on the health sector are very, very significant. The numbers that we have received so far and discussed are how over 2,700 health facilities have been destroyed throughout the regions in Ethiopia. Close to 5 million people have been displaced, and even more people are in need of essential health care. In order to tackle this health crisis, I have seen and I've heard and I've seen the presentations of very resilient Ethiopians coming together all around the world to support their brothers and sisters. And they've done so through various medical supply mobilization efforts, various fundraisers for hospital supplies, for food, for reconstruction. I've heard on a Twitter space how people were raising money to buy bere, where they make the food and go to hospitals and feed them. So there are many initiatives that people are just taking upon themselves to address. In addition, there has also been a lot of volunteering activities throughout different regions in Ethiopia that people have been participating in. And ongoing on these Twitter spaces, clubhouses, we are able, to hear all of these things. In attending all of these groups and spaces, though, I and others noticed how there were some areas that could be improved and some areas that needed more collaboration in order to make this a unified effort to tackle, this very big health crisis that we're in. And some of the things we noticed were some inefficiency in the approaches. There were some things weren't being organized in a group. And if we're more efficient on things, we'd be able to accomplish a lot more than we even are. There's also some redundancy in some of the work that was being done. I've been in some spaces where somebody will be talking about wanting to do an activity, and then another person will hop on the call and say, we are already doing that, let us work together. And so if those two, if those people were not on the same Twitter space, or if they were not on the same clubhouse, they wouldn't have had that connection in order to collaborate and have a bigger impact on what could be done. In addition, there were also a lot of unanswered questions. People who wanted to help didn't know how to help. And people who wanted to donate supplies didn't know how. People who could transport supplies didn't know how to get in touch with, those who wanted to donate. With the theme being everybody really, really, really wanted to do everything that they could in order to support our country and in order to support the innocent victims that were caught in the middle of this conflict. And lastly, there was no emergency platform to address these issues and bring together everybody that was so passionate, everybody that was working together, and everybody that was trying to move this along. For me personally, as a surgery resident, that as soon as I saw all the devastations that were going on, all the hospitals that were destroyed, and I heard of all the essential medical needs, I very much wanted to go to Ethiopia and volunteer. But I didn't know how or even where to look for these opportunities. And also by being at hospitals here that have, that are very well funded,
that, have resources. I really wanted to, go and ask if there were anything that the hospitals themselves can do to donate supplies, to, transfer some resources that they could supply, but I didn't know where to get those resources. In addition, with everything that was going on in, with our world today, with how things are being portrayed, there was no, I did not find a unified voice among the healthcare workers coming together to support the innocent victims who are really the ones that, are not involved in any of the things that cause the conflict, but continue to suffer from, so many of the things that are going on. And so all of these reasons, they all fostered a need for a unified platform for people to come together and, add their efforts together in order to have a bigger impact. So as a result of those areas I mentioned beforehand and many more things that I'm sure you all know and encounter on a daily basis, we created Doctors for Ethiopia. So Doctors for Ethiopia is an initiative created to bring solidarity and collaboration among all healthcare professions. And so this includes doctors, nurses, pharmacists, nutritionists, everybody come together under one initiative in order to heal our people and restore the damages that have occurred to our health facilities. So we did so, or we brought this, we're working on creating this collaborative effort by creating a platform. So that is, by creating our website in order to facilitate collaboration, in order to increase efficiency, avoid redundancy, and direct questions to appropriate groups so that we, avoid all of those things that we're taking away and not adding to a collaborative and unified effort in tackling this health crisis. By having a single platform or a more widely known platform, people can tell us and share what they're doing so that other people who want to get involved, other people who want to contribute, other people who have the similar ideas can come together and work together to create a more unified and a more sustainable solution and a more effective in a more effective way. So our areas of focus are medical supply mobilization, financial donations, and then volunteerism. So we're trying to identify hospitals and organizations that are in need of volunteers. And as we continue to be in communication with staff in the Ministry of Health, we will also be continually providing some of the policies and requirements that have been deemed mandatory by Ethiopia for both medical supplies that can enter the country and volunteers that want to enter as well, that want to provide care. There are certain policies that have been, dictated. We want to make sure that the medical supplies that are being provided are, not expired. They're good supplies to help our people. In addition, when people go to volunteer, we also want to make sure that, they're credentialed and have the expertise in order to provide care. So this platform is on our website, which is called doctorsforethiopia.com. And Doctors for Ethiopia, you use the number 4 instead of the word 4. And I have created a short video on how to navigate the website. I'll play that now. This is the homepage for Doctors for Ethiopia. To heal and restore. You'll see the templates on the top. Unmute. That's okay. Yeah. Of what we're trying to achieve. The homepage for Doctors for Ethiopia. To heal and restore. You'll see the templates on the top, and below is an About Me section where we describe who we are.
If you scroll down, you'll be able to take a look at the video, which gives an overview of what we are trying to achieve. If you scroll down, you'll find how to get involved through medical supply mobilization, financial donations, or volunteerism. If you keep scrolling down, you'll see how to contact us and the list of healthcare workers who've stood in solidarity for this movement. By clicking on the list of medical supplies, you'll be able to see a link to an exhaustive list, as well as a list of simple medical supplies that you can purchase and take with you to Ethiopia. Each of the simple top 20 items are linked to Amazon, so you'll be able to directly purchase them from the link provided. If you click on the exhaustive list, it will take you to the list of medical supplies provided by the Ministry of Health, categorized based on different specialties and areas. You'll be able to quickly download those files for your use. If you would like to help with medical supplies, you can click on that link, and there will be two options to donate or transport. If you would like to donate, you can click on the link provided, and that will take you to a form that you can fill out, which you'll include all of the items that you plan to purchase, so that we can connect you with travelers who are willing to transport the items to Ethiopia. In light of the Great Ethiopian Homecoming Challenge, we are trying to utilize those travelers who have an extra bag that can transport essential medical supplies. If you would like to help financially, click on the financial donations button. We plan to include more fundraisers that are approved. Right now we have iZone Ethiopia, so if you have things that you are fundraising for, contact us. If you are interested in volunteering, we have a link that will connect you to a volunteering organization. If you have a volunteering organization or a hospital that needs volunteers, please contact us. You can also access the policies by the Ministry of Health for volunteers at this link. If you have any additional comments or suggestions, please don't hesitate to contact us. All right, thank you. So that is basically an overview of our platform. We are very much relying on the website to bring together all of these efforts to address the health issues that are going on. So we really encourage you to share that website, and then we really encourage you to contact us. That contact link directs us to an email, which is doctors4ethiopia@gmail.com. Feel free to email us with any questions, any suggestions, any comments. And more than anything, we also want to know what you're doing so that we can showcase the things that you're doing, so that others can see how us, like Ethiopians, are helping ourselves during this time of need. So please share pictures, information of things that you are doing to help this initiative. In addition to the platform, we also have started a campaign among healthcare workers in order to create solidarity and a unified voice in support of the innocent victims that are caught in the crossfires of this conflict across all regions of Ethiopia.
As some of you know, so this initiative actually just launched yesterday, but we are continuing, to raise awareness of the initiative and bring people together. And one of the areas that we want to bring people together is, to show support for those innocent victims that are currently suffering by standing together with them. So we are challenging all healthcare professionals and other professions, that was brought to our attention yesterday too, who are working on restoring the damages of this conflict, to come together. And we are encouraging, and I say other professions because as soon as Doctors for Ethiopia launched yesterday, I got so many different messages from engineers, from programmers, computer scientists saying, I want to help. I want to help with, patient data. I want to help with rebuilding. So I know there are very many of you that can really contribute to this cause. So I encourage you to get involved with us as well. But the challenge is going to be for everybody that is working towards this and everybody that wants to, stand together with us and this initiative, to take a picture holding a sign that says your profession, hashtag your profession. So if you're a doctor, if you're a nurse, if you're a pharmacist, if you're, an engineer for Ethiopia, and tweet hashtag heal and restore. This we're doing to, to show everybody and amplify the voices of people who are coming together to support, our brothers and sisters at home. And so I encourage you to do this, to stand in solidarity with the innocent victims that are caught in this conflict. And we have also created another video, which I will end on, that, we have some people from Ethiopia that have sent us, these images. I think you saw some of them. We launched them when we launched yesterday. We also have people from here that are standing in solidarity. So I'll show you a video of this, and I hope you accept the challenge. And we will tweet this from our account shortly. But I hope you accept this challenge and, work with us and show your voice, and we will work to amplify your voice as well. So this is the video. Thank you. So we really hope to facilitate, as we've said, collaborative efforts among healthcare workers and various health-related groups. So if you have any questions, if you have any suggestions, if you have any ideas of how to make things better, or improve all of these efforts, I really encourage you to contact us. And I really would like to thank all these people that worked so hard to make this initiative happen. I don't know if everybody's aware, but this initiative, we actually talked about starting this for the first time 5 days ago. And then we were able to launch and get everything together that quickly, and that couldn't have been done without the help of these people here.
First and foremost, I would like to really thank Dr. Fisum and Sanait for working relentlessly for this movement. There's been many times and many discussions where we talked about dedicating so much of so much time because we all believed and were passionate about this movement having an impact. I also would like to thank Hiro Getachew, who was very vital for our on-the-ground communication, even with the Ministry of Health. So we really like to appreciate him. I also like to send my dearest gratitude to Dr. Ruth, who is in the Ministry of Health, and she really helped facilitate communication for us and, share what we were trying to do in order for that to get to, to this point. I'd like to thank Mickey for assisting with some of the web development, Dr. Kalkidan and Samuel Alamayo for facilitating some of the social media platforms. Samuel is the one that designed the poster for us today, and I really appreciate all of his, attention to detail and really showcasing everything that we wanted to do. I want to thank Dr. Betty, who assisted with some of the photos that you saw in the videography, and then Dr. Jonas from Eka Kotebe Hospital, who is the one that provided all of those campaign pictures of the beautiful healthcare professionals that you saw in that last video. I would also like to thank Dr. Beza, Dr. Tesfaye, Marta, Tedla, Sarah, Luke, Hannah, Eliezer, and Amarj for really, supporting this movement, and it could not have worked without that. So thank you, and that's it for me. I'll give it over to Sanai. Thank you so much, Dr. Musikal. This is brilliant and impressive. Thank you again. So we'll have a question and answer session, but before that, I would love to call on Dr. Fisum and Dr. Miklol, if you would like to say some few words on behalf of NET. Dr. Fisum. Thank you, Dr. Leah. I know how busy you are with COVID and the current situation, and it's meant a lot. And I know how important it is that you are here with us. So thank you again, and Dr. Tegwa also, and everyone, the panelists and attendees. It's great to have you with us here. And one reason that we actually wanted to collaborate with, Doctors for Ethiopia is because we wanted to show solidarity. It's really difficult situation, with the healthcare crisis, with the COVID, and also with the conflict going on and all the healthcare facilities that are destroyed. Then the least we can do is show solidarity. We need to stand together, make our voices heard. And this is a platform also to show your solidarity with the people who are affected by this conflict and to show your support for the country. So please, let's take a chance. Let's take this opportunity to do so. I'll take a little bit about NED. NED is a network of Ethiopian diaspora doctors. I'll go back to Mark. I was the Ethiopia ሕክምና ማህበር internship ልክ ከተጀመረ ነው ወዲያው ሜምበር የሆንኩት I remember 2009 ላይ እኛ ምንድነው strong የሆነ ኢትዮጵያ ሜዲካል አሶሲዬሽን is very important ብያምናለሁ the healthcare system the quality of medical education is very important strong ማህበር ስለሆነ ነው እዚህ ሀገር አሜሪካን ሜዲካል አሶሲዬሽን or ሌሎቹ ብዙ ሪሰርች ላይ ኳሊቲ ኦፍ healthcare delivery ላይ የሚሰሩት ነገር እኛም ሀገር ማድረግ እንችላለን እና ሜምበር የሆንኩት መጀመሪያ እንደሆነ ነበርና እዚህም ከመጣ በኋላ ምናልባት ሜምበር የሆነበት ኦፖርቹኒቲ መኖር ይችላል ብዬ አስብ ነበርና now I think we have a very energetic Ethiopian Medical Association team who have reached out to me and to many other volunteer organizations in the diaspora and trying to create a collaborative effort now ይሄን network of Ethiopian diaspora doctors creating አርጎሲሉ I was very happy because like you see here some of us are creating some volunteer networks like you can work like Dr. Musikal is coming up with Doctors for Ethiopia. So we will have 5-6 different volunteer networks, and that's coordinating and that's something that can align the work that's happening in Ethiopia. Can be service Roshka, align Marek organization Binoran, Minsaras effective Yona, Yetanabin Masat Children. Network of Ethiopian diaspora doctors, that is an extension of Ethiopian Medical Association. It's a very, very good platform for all of us who have some sort of initiative as an individual or as an organization to come and collaborate. I'll just show you a few slides that are about this.
So, as you know, Ethiopian Medical Association is the oldest medical organization in Ethiopia, and also it's the founder of Ethiopian Medical Journal, which is also the oldest medical journal in Ethiopia. So EMANID is just an extension of the Ethiopian Medical Association, trying to collaborate all the physicians, healthcare workers in the diaspora to work together with the healthcare system in Ethiopia. So there are so many opportunities that we can work. I know there's a lot of us abroad in the US and Europe and all over the world. So we can collaborate with Ethiopian Medical Association in so many areas. For example, there's different committees working in Ethiopian Medical Association. So you can do advisory support. You can give maybe once a week, you can give 2 hours. Your expertise may help in advisory support. And you can do lots of things, mentorship. You can help with medical education. You can give grand rounds. You can give continuing medical education. You can give conferences, so many things from here. Now the fact that we have Zoom and so many platforms, we can take this opportunity, right? And when we have like an emergency response like this, when we have COVID, when we have like a crisis like this, they can help us with mobilizing resources, having the experts to come and work in these conflict areas as well. We can help with the pharmaceutical and public-private partnership. There are so many opportunities that we can help our existing healthcare system. So what I like so much about NED is I work on my own volunteer network getting out, but NED is a very structured organization. We have people working on the ground and they know what's being done. So if we can bring our volunteer efforts together with Ethiopian Medical Association, I think we can create some sort of impact. I'll stop here and I'll give to Dr. Mikko, who is a surgeon, works actually in Gondar University, very good member of Ethiopian Medical Association, who organizes so many things. So he can give us few updates about NED from the Ethiopian side, so you can understand what I mean that we need to work together. Thank you. Back to you, Sami. Thank you. Dr. Miklo? Okay, thank you very much. I think Dr. Fasum has said a lot of it. This initiative with NED has been very helpful. We've been trying to approach many areas where we can help our patients and our community at large, as well as create this important collaboration with physicians living abroad and here as well. So actually our scope has been a little wide, and we have been trying to prioritize on some areas, but like Dr. Fasum has said, this is a very important collaboration, and it only tells us that there is so much that we're going to need to do. And I've been seeing some questions that are rising from the followers or the participants as well, which further tells us that this kind of collaboration is very important, and moving forward, we're going to need to work a lot as well. But I'm really happy to see everyone's participation here. So until now with the NED initiative, we've been trying to strengthen especially our research areas and help with our journals, and trying to find ways where Ethiopian doctors abroad can help even financially, or even as a kind of mentoring, experience sharing and everything. But now, since there are so many situations in the country that need urgent follow-up and urgent action, then this is one of the platforms where we're all getting together. And I can see there are almost 90 participants today, which is very good. So going forward, we'll have something productive to talk about as well. Thank you. Thank you so much, Dr. Miklol. I'll give the floor now to Dr. Marta to respond some of the questions. And I see there are questions that are in the message and in the Q&A. Dr. Fasum and Dr. Marta will lead the question and answer. If you would like to bring people up, or if they have to write down in the Q&A, the platform is yours. Dr. Marta. አመሰግናለሁ ሰናይት። እሺ የተነሱትን ጥያቄዎች ላይ ሪፍሌክት ለማድረግ ሞክራለሁ። የመጀመሪያ የተነሳው
እኛ የሰጠነው ስታቲስቲክስ ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት አክሰስ የምናደርጋቸው ቦታዎች ላይ ያለውን የፋሲሊቲ ዳሜጅ ነው ለማስቀመጥ የሞከርኑት። እንደምታውቁት ትግራይም ላይ የተወሰነው የአማራ ክልሎችን እስካሁን አክሰስ አናደርጋቸውም። ያው እነሱን አክሰስ እያደረግን በቀጠልን ቁጥር ዳሜጁ እየጨመረ እንደሚሄድ ኤክስፔክት እናደርጋለን። የሪስቶሬሽኑም ስራ አሁን አክሰስ ባደረግናቸው ፋሲሊቲዎች ላይ ጀመርን እንጂ ያው ነገሮች የተስተካከሉ በሚሄዱበት ጊዜ ወደፊትም አክሰስ እያደረግናቸው የምንሄዳቸው ቦታዎች ላይ የሚኖሩትን የፋሲሊቲ ሪስቶሬሽን ስራዎች በደንብ አጠናክረን ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። እንደ ሀገር በሀገሪቷ ውስጥ ሁሉ ያሉት ጤና ተቋማት ፈንክሽናል መሆን ስላለባቸው በየትኛውም ክልል ውስጥ ቢሆን ማለት ነው ፈንክሽናል የማድረጉን ስራ አጠናክረን ነው የምንቀጥለው። ስለዚህ አሁንም ሚስ አንደርስታንድ እንዳንደረግ እኛ ያስቀመጥነው የሰራነው አሰስመንት አክሰስ ያደረግናቸው ቦታዎች ላይ ነው የሰጠነው ፊገር አክሰስ ያደረግናቸው ቦታዎች ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄንን የሪስቶሬሽን ስራ ስንሰራ ከሁሉም አጋር ድርጅቶች እና ባለድርሻ አካላት እንዲሁም በጎ ፈቃደኞች ጋር ነው አጠናክረን የምንቀጥለው። አሁን እያደረግነው ያለነው ይሄን ፎረም ፓርት ኦፍ ዶክተር ምስክር ባደረጉት የቮለንተሪንግ ስራ እየተጀመረ ነው የሚሆነው። ወደፊትም ደግሞ የተለያዩ የዌብናሮች ይኖሩናል ኔክስት ዊክም ወደፊትም ማጠናክረን ነው የምንቀጥለው ነው የሚሆነው። በአገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ያሉ በጣም ብዙ በጎ ፈቃደኛ ዲያስፖራ ኮሚኒቲዎች አሉ። በአሜሪካን ሀገርም በኢሮፒያን ካንትሪስ በተለያዩ ቦታዎች ማለት ነው። ሶ እነሱ ጋር በሚኖሩ የወደፊት ዌቢናሮች ላይ የፈንድሬዚንግ ኢቨንቶች ላይ የተገኘን በደንብ በቅንጅት አጠናክረን ነው የምንቀጥለው የሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ስራው ማለት ነው። ሌላኛው የተነሳው ጥያቄ በተለይ በዲያስፖራ ኮሚኒቲ የሚመጡ አሁን በተለይ ብዙ ሪሶርሶች እንደሚመጡ እንጠብቃለን። ብዙ ሰፕላዮች፣ ብዙ ኢኩዊፕመንቶች ማለት ነው። እኛ ሪኮመንድ የምናደርገው በተቻለ አቅም በደንብ የኤፍዲኤን የፉድ እና ድረግ አድሚኒስትሬሽን ኦቶሪቲን በጤና ሚኒስቴር ስር ያለውን ዊንግ ማለት ነው የእሱን ጋይድላይን እና ስታንዳርድ በጠበቀ መልኩ ነው የራሱ ጋይድላይን አለ። እሱን በየዌብሳይቶቻችን ላይ በሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ዌብሳይትም ላይ እንዲሁም በዶክተርስ ፎር ኢትዮጵያ ዌብሳይት ላይ የምናስቀምጠው ነው የሚሆነው። በዛ መሰረት ኤክስፓይሪ ዴታቸውን የጠበቁ ወይም ከኤክስፓይሪ ዴታቸው ውስጥ ያልደረሰ ቢያንስ 6 ወር ያለውና ሌሎች የሚፈለጉ ነገሮች አሉ እነሱን እናስቀምጣለን። ከዛ ውጪ ግን በባጌጅ የሚመጡ እቃዎችን ግን ኮሌክት ለማድረግ ኦልሬዲ ኤርፖርት ላይ የቦሌ ኤርፖርት ላይ የኮሌክሽን ሳይት ያዘጋጀ ነው ያለ ነው። እንግዲህ ይሄ በደንብ ከኤፍዲኤም ጋር ከከስተምስ ኦፊስም ጋር ከኤርፖርትም ጋር ከኢትዮጵያን ኤርላይንስም ጋር በደንብ አቀናጅተን የምናመቻቸው ነው የሚሆነው። ይሄ በተለይ በበጎ ፈቃደኞች የሚመጡትን የዶኔሽኖችና ሪሶርሶች የሚያመጡት አካላት ሳይንገላቱ ኮሌክት ለማድረግ የምንችልበት ስርዓት ይፈጥረናል ማለት ነው። ከዛም ጋር በተያያዘ በተለይ ኢኩዊፕመንቶች እና ሰፕላዮች በሚመጡበት ጊዜ ያው ቀድመው ኮሚኒኬት እንዲደረጉ እንጠብቃለን። ከዛም በኋላ ደግሞ በኤፍዲኤ በኩል ነው ፕሮሰስ የምናደርገው ማለት ነው። ከታክስ ጋር ያሉትን ቻሌንጆች በደንብ ቀድመን ፋሲሊቴት አድርገን አድሬስ ነው የምናደርጋቸው ማለት ነው። የእነዚህን ሁሉ ዲቴይሎች ዌብሳይቶቻችን ላይ አፕሎድ ስለምናደርጋቸው በሚመጡት ጥቂት ቀናት ውስጥ እዛ ላይ ያያችሁ በደንብ በተሳለጠና በደንብ በተናበበ መልኩ ሃንድል የምናደርግ ነው የሚሆነው። ቅድምም ያስቀመጥናቸው አሉ ፕሮባብሊ በኋላም ቻት ቦክስም ላይ ልናስቀምጠው እንችላለን። ኢሜይል አድሬሶቻችን ስለሚኖሩ ኤኒ ቻሌንጅ በሚመጣ ጊዜ ኤኒ ዶኔሽን ፍላጎት ኤክስፕረስ በሚደረግበት ጊዜ ኮሚኒኬት እየተደራረግን ኦልሬዲ ያሉ ዌብሳይትም ላይ ኮሚኒኬት እየተደራረግን በደንብ ሰፖርታችንን ለሚፈልጉት የህብረተሰብ አካላት ኢትዮጵያውያን እንድንደርስ ነው አሁንም በዚህ አጋጣሚ ጥሪንም ማስተላልፈው። አይ ቲንክ ሜል የተነሱት ሀሳቦች ናቸው። አመሰግናለሁ። Thank you, Dr. Martha. ዋናዎቹን ጥያቄዎች አድሬስ አድርገሻቸዋል። በጣም አመሰግናለሁ። ሌሎችም ጥያቄዎች ስላሉ ባክ ኤንድ ፎርዙን አንቺም ዶክተር ምስክርን መሀል ላይ ጠየቅ እንትላለን። አንድ ሌላ ጥያቄ መጥቶ የነበረው ዶክተር ማክዳ በጣም ቆንጆ ጥያቄ አስተላልፈ ነበረ። ምንድነው የተነሱት ዳሜጆች በብዛት ያሳዩት የፋሲሊቲ ዳሜጁን ለዚህ ይሄ ሞር ኦፍ ስትራክቸራል ዳሜጅ የሚያየው በእነዚህ አካባቢዎች ደግሞ የሚነሱ አውትብሬኮች ለምሳሌ ኮሌራ ይሁን የትንፋሽ የሚተላለፉ በሽታዎች ቢነሱ ለሱ የተደረገ ምን አይነት ዝግጅት አለ? ተላላፊ በሽታዎች በእነዚህ አይነት ጊዜዎች እንደሚጨምሩ ይታወቃልና
እሺ እንደሚገመተው በጣም ሰው ዲስፕሌስድ በሚሆንበት ጊዜ በመታፈግ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ኮቪድን ጨምሮ በትንፋሽ የሚተላለፉ በሽታዎች ሊኖሩ ይችላሉ እሱን ለመከላከል እንደምታውቁት የፐብሊክ ሄልዝ ዊንጉ የጤና ሚኒስቴር ኢትዮጵያን ፐብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት ከፍተኛ የሆነ የቁጥጥርና የቁጥጥር ስራ ነው እየሰራ ያለው ይሄ ማለት ወዲያው ኢንተርናሊ ዲስፕሌስድ ፒፕል የሚገኙባቸው ቦታዎች ላይ በሚፈጠሩበት ጊዜ ያው ኮንፍሊክቱም ፕሮግረስ እያደረገ በሄደ ቁጥር ወይም የሚያዙ ቦታዎች ወይም የሚለቀቁ ቦታዎች ያው ሰው ከኮንፍሊክት ለመሸሽ ሲል ወዲያው የሚወጣልና እነዚህ አይነት ሳይቶች በሚፈጠሩበት ጊዜ ራይታዊ ሄደን ቤዝላይን አሰስመንቶች ነው የምንሰራው ምን አይነት ችግር አለ ምን አይነት ኒድ አለ የሚለውን አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ በጤና ሚኒስቴርም በኩል እንዲሁም አጋር ድርጅቶቻችንን በጣም ኮኦርዲኔት በማድረግ የሚያስፈልገው ከወሽ ከሃይጂን እና ሳኒቴሽን ጋር የተያዙ ከኒውትሪሽን ጋር የተያዙ አገልግሎቶችን ወዲያው ነው ፕሮቫይድ የምናደርገው ከዛም ደግሞ በየጊዜው ፔሪዲካሊ ዊዱ የአውትብሬክ ሰርቬይላንስ እንሰራለን ኤኒ ካይንድ ኦፍ አውትብሬክ የሚመስሉ ነገሮችንም ፒክ በምናደርግበት ጊዜ ወዲያው ነው ሃንድል እያደረግን ያለ ነው እስካሁን ድረስ በደንብ እንደዚህ አይነት ችግር አልገጠመንም በእኛም ክትትል ፈጣሪ ምራርቶን እስካሁን ድረስ እንደዚህ አይነት ችግር አልተፈጠረም ከዛ ጋር በተያያዘ በተለይ አሁን እንደምታውቁት ኮቪድ የግሎባል አጀንዳ ነው ስለዚህ አሁን ጤና ሚኒስቴር በደንብ እየሰራ ያለው ኢቭን አይዲፒ ሳይቶች ላይ የኮቪድ ቫክሲን እየሰጠን ነው ያለ ነው ስለዚህ ያንንም ለመከላከል በደንብ እየሰራ ነው ያለ ነው እስካሁን ድረስ እንደዚህ አይነት ችግሮች በጣም ሚኒማል በሚባል ደረጃ ነው እንጂ አልገጠሙንም በዛ መልኩ ሃንድል የምናደርገው በጣም ስትሮንግ የሆነ የፐብሊክ ሄልዝ ሰርቬይላንስ ሲስተም አለ እና የቅድሙ ጥያቄ ላይ በጣም በዳግር ቤት የመጡ ብዙ ሰዎች ስላሉ እነሱ ሲመጡ ይዘው የሚመጣበት አስቴት ለማድረግ የሚያስፈልጉ ሪኳየርመንቶች እና ያሉትን ነገሮች በቅርቡ ፖስት ዌብሳይት ላይ እንደሚደረግ ኢንፎርሜሽን አለና እሱ አይነት ነገሮች መረጃ በሚወጡበት ጊዜ በዶክተርስ ፎር ኢትዮጵያ በኩል የጤና ወገን በኩል በሌሎችም ደግሞ ብዙ ከቨሬጅ ባላቸው እንደ ሐኪም ፔጅም ቢሆን ለማስተላለፍ እንሞክራለን እና ፕሊዝ ኪፕ አስ አፕዴትድ እኛንም ቢሆን ሌሎችንም ሶዛቲ ነው ሁሉም መረጃው እንዲደርሰው በቀላሉ እንዲደርሰው ማድረግ እንድንችል እሱን መተባብረን ማድረግ እንችላለን ዶክተር ምስክር ምናልባት የሚቀጥለው ሞር ኦፍ ለእኛ ነው የሚሆነው to bring more of like international donors and other speakers, will you be conducting another session like this in English? This is a question. So it's been a mixed language, so it may not be convenient for people who are not native speakers. So. Yeah, no, I totally agree. We definitely plan to hold more of these meetings. Actually, tomorrow we're going to be having a clubhouse meeting, so we will be, we'll tell you a lot more information on that. And yeah, we can hold an English, session for specifically for donors. But as you continue to fill out the form on the website, we'll be able to see how many people and how many groups are wanting to participate in this. So we're thinking about possibly holding a session just for medical supply mobilization, where where we can talk about how we can best bring together those who are wanting to donate and those who are going home for the Great Ethiopian Homecoming Challenge to travel. One more thing that I wanted to add is for those who are going home for the Great Ethiopian Homecoming Challenge, there are a lot of movements in our community right now to bring together and to bring us all together to work towards the restoration of Ethiopia, not just in the healthcare sector but also economically. So there is a Buy Ethiopian campaign that's going on, which is encouraging people to buy things that are made in Ethiopia, and that is not just here, so buying things from in the diaspora when you're outside of Ethiopia, but we're also encouraging you to buy Ethiopian locally. So one of the challenges that you'll see the Buy Ethiopian movement asking for is usually when we go
from outside of Ethiopia and go to Ethiopia, we usually take gifts or a full bag of just gifts and supplies that we buy outside. Instead of doing that, we're encouraging people to buy, gifts for your families, friends in Ethiopia locally. And instead of using that bag that you would have taken things that you bought from outside of Ethiopia, we are encouraging you to take those medical supplies that are listed on our website. And then we'll work closely with Dr. Marta to facilitate. It's your face, that looks real. To facilitate those activities. Thank you. I think there's another question, probably more posed to Dr. Msekere and Dr. Marta. So this has posted a question that she's working with an organization called ENA Health on women's sexual and reproductive health, and especially what we've been hearing about of a lot of sexual violence during this conflict. They want to engage and work together with us. I believe us is both Doctors for Ethiopia and also Ministry of Health. So in what ways this kind of volunteer activities can be supported given the scale and severity of sexual violence history that we have heard in the past few months or year? Dr. Marta, maybe, and then, or? So, yeah, as you know, there are so many victims of gender-based sexual violence, both in Amhara and in all parts of the country, like in the conflicts affected parts of the country. We should be providing all the required treatments and, both medical treatment and psychosocial support for these victims, and for that we need the support of anyone who is interested to support us on this area. Probably we can discuss in detail on how she can support us on this area. She can reach out to us through the website and through the email address we have on the website to discuss in detail on how we can work together to reach out those who are being affected by this challenge. Yes, and the only thing I'll add is if under volunteers, there's a contact section. So if you fill out that form with details about what your volunteerism activity is, I know you described it here, we can contact you and then create a platform for you to, get more collaborative efforts from people who are interested and, passionate about the same subject as you are. Another question, Dr. Msekere, for you, was a person was commenting that the medical purchase list that we posted on the website leads to an Amazon site, but you can answer it, but I believe we did that to make it easy for people to purchase, but they can do in whichever way they want, right? Yes, exactly. That's just, a simplified way of accessing those resources, because sometimes it can be a little bit cumbersome to have to search and then try to identify which one is the best one. It's like little things like, adhesive tape. You can have a regular tape, but there's a difference between the adhesive tape and then, the tape that you can use on skin and those things like that. And so if you look at the Amazon website and kind of see a little bit more detail about what the product is, then if you find another resource or another market to buy it from, especially if it's Ethiopian, if those markets, if you find those markets, go ahead and purchase it from there. And you can also contact us and let us know if you found a better platform to get those supplies from. And the other thing is, so far, if people want to create a financial donation, it's going to izone.com. I think we've been trying to contact and work with them. Hopefully, we'll reach to some agreement. We want to create a dedicated, separate campaign on iZone to have campaigns for medical supplies and for medical health care facilities. So this is something in the process. I see a question from Jobira. So in regard to financial contribution to izone.com, would you be able to create a separate campaign on izone.com specifically targeting, or maybe you can give them updates on what happened and then maybe you go there. Yeah, so we had created a campaign called Doctors for Ethiopia. So we're not, because of, the crisis and because of, the many needs that do exist, the health needs are still the priority.
but the avenue for Eyes on Ethiopia is through the National Disaster Relief Forum. And so our campaign is separate in that we're trying to raise money for this cause, but the money is still going to the National Disaster Relief Forum. We did have a campaign on Eyes on Ethiopia. I think they're just working out some of the details and the logistics from the website. So right now our website leads directly to just Eyes on Ethiopia, but as soon as our campaign is, cleared and we have that platform, we'll link that specific campaign to our website. He seems a little bit sad he's not coming to Ghana. So, but he's saying, how can we donate if we are not coming to Ghana? Anybody can participate, right? They don't have to be homecoming, yeah. No. So yeah, so I can explain it. Thank you for asking that question. So the reason why we created the medical supply collaborative page for donors and then for transport is because we understood that there were people that were traveling for the Great Ethiopian Homecoming Challenge who may possibly have an extra space to transport these medical supplies, and also understood that there may be people who really want to donate, whether financially or medical supplies, but can't travel. So what those two things do is when you fill out the form on donate, it will create a column, with the answers to the questions that we had listed. And then another column will be created for those who are traveling, so that if you are only able to donate, then we can, connect you and get you in contact with people who are traveling in the same area as you. So if you are, let's say in New York, I'll use that as an example because that's where I am. But if you're in New York and you really want to donate, but you're not traveling, then if somebody from New York fills out the transport space and they say, or transport and traveling space, and they say we live in New York, that's somebody that we can contact you with so that they're able you're able to work together with them. The next question was from Dr. Makita, but I have brought her to the stage because I want her voice, and she can ask about the list. Yes, hi. This is Makita Samret. So bravo, this is really great work. But as you know, sometimes setting up these donation platforms is easier than maintaining. And my question is really around how are you going to update and manage the supplies? Is the connection or is the list on the Ethiopian side with the Ministry of Health or Dr. Marta and her team going to be updated such that you don't end up with an excess of some supplies and a shortage of others? That's a great question, actually. So, I mean, our platform is to, decrease the amount of redundancy that also occurs. So we plan to work closely with Dr. Marta to assess the situation, to look at what's being collected and what more needs to be collected. But that's going to be an ongoing thing. At this time, the need is just so vast that we're trying to mobilize as many resources as possible to get there. And we're trying to streamline the medical supply donations at Bole International Airport so that, there is one entity that's able to see what is being donated and assess that what is being donated. And I'll let Dr. Marta, finish this, but it will, we will be depending on, the supplies that are being collected at the ministry and organized to get an updated list. Dr. Msekar, you have already said it. As I tried to mention earlier, the need is immense. There are thousands of damaged facilities. We need to restore them by the soonest possible. So we are very far from getting saturated with the equipment and supplies. So the logistics management system is very strong at the Ministry of Health. So we do fair distribution of the supplies and commodities and equipment to all the health facilities. And there is also regional health bureau that is more closer to the health facilities at the Ministry of Health. So we will be working in collaboration with the regional health bureau, the zonal health bureaus as well. So through the existing logistics management system, we'll be managing the donated resources and distributing them to the health facilities.
And currently we have also put in place a new system, the logistics management system that tracks the supports that are being provided by the implementing partners that are in country. And so that system also tracks which supplies are being supported or donated by which partner to which facility. So we have a strong logistics management system to, efficiently utilize the resources that are coming to the restoration work. So yeah, we will not expect a huge challenge on that area. Thank you. Thank you, Dr. Martha. I also brought Dr. Jovira here to the stage because I've been communicating with him about some effort that he has been doing with other group of physicians who are trying to help. And they've been working on some projects. So he wants to know how we can collaborate and work together with Dr. Ethiopia, with Yatena. So I told him we can discuss tomorrow. So this is the stage, Jovira. Happy to have you here. Jovira, if you can comment. እሺ አመሰግናለሁ ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ። አክቹሊ ከሁለት ሳምንት በፊት እንደዚህ የተወሰኑ ፊዚሻኖች እርስ በርስ የምንተዋወቅ አንድ ግሩፕ ፎርም አድርገን እናንተ ያሰባችሁትን ነገሮችን ለመጀመር አስበን ነበር እና ይሄን ሐሳብ ሲመጣ በጣም ደስ ብሎናል። ደስ ብሎኛል እኔም ፐርሰናሊ። ያው አንደኛ የጠየኳችሁ ጥያቄ ያው አይዞን ላይ ያለውን ነገር ነው። I think I'm glad that you're working on it ምክንያቱም ከዚህ ዋናው ነገር ከዚህ የሚመጣው ገንዘብም ቢሆን ሌሎች ፎርም ኦፍ አሲስታንቶች ማግኘት ይቻላል ግን ወደዛ እንዴት ዴሊቨር ማድረግ እንችላለን የሚለው ላይ መስራት ስላለብን ነው። እና አይዞን at least one good entry ነው ብዬ አስባለሁ። እና በዛ ላይ ያው ፊዚሽን ወይ ደግሞ ሄልዝ ኬር ሴክተር ላይ የሚሰሩ ሰዎች ስፔሲፊክ ያደረገ ካምፔን መክፈቱ ጥሩ እንደሆነ ይሰማኛል። ሁለተኛው ደግሞ ሜዲካል ኢኩዊፕመንቶች እና የሚያስፈልጉ እርዳታዎችን either in person ወይ ደግሞ በግሩፕ ይዘን ስንገባ እዛ ፋሲሊቴት የሚያደርገው ነገር ላይ እየሰራችሁ እንደሆነ ስለተናገራችሁ እሱም አስተስፈኛል። ስለዚህ I think I'm sure there are a lot of us who are willing to help from here. እና ከናንተ ጋር ኮኦርዲኔት አድርገን ነገሮችን በተሳካ ሁኔታ መርዳት እንድንችል ስላደረጋችሁ አመሰግናለሁ ለማለት ነው። I think that's all I have right now. Dr. Miskari, you want to comment and how we can, create maybe how we can communicate with them? Is it through a website or we can create a group like a WhatsApp group, a Telegram group, where we can create and communicate with other healthcare workers on how to communicate on at least on a regular basis? Yeah, no, that's a really good question. And, it actually brings up a good point. And this is why we want to have further discussions like this and why we have a clubhouse tomorrow. We could, this brings to mind for me, at least immediately, we can have like a subscription of healthcare workers where we can email you updates or any other events. But right now we're using our Twitter at Doctors for Ethiopia for the most updated information. But yeah, we can definitely happy to collaborate and work with you to find a better ways and if you have suggestions we're very much open to hearing that. But right now it's the contact section on our website and you can also contact us directly through our Twitter space. Thank you so much. Thank you Dr. Jovira. That was very helpful. I think we're getting close to the 2 hours mark, so we'd like to finalize some of the questions that are posted on the question and answer. So far, we've only been addressing the ones on the comment section. On the question and answer, Dr. Martha Minalbat, how are we planning to use so many of the graduated physicians at home who are currently, just graduated, waiting for work? Is there a way like to mobilize them to, this conflict affected area so that, they can be of use? You say they're newly graduated? The newly graduates? Question is from Sephora Yosef. It says we can see that there's a high demand for health professionals now and even before
yet we have a number of unemployed general practitioners to general physicians not being utilized. How are you planning to solve this problem? How is there a plan, to work with them? I think that's the question. I think ጥሩ ጥያቄ ነው የተነሳው። እንደሚታወቀው በየአመቱ ያለው የተመራቂ ሐኪሞች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። ሄልዝ ሲስተሙ ደግሞ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በዛው መጠን የሚወስዳቸውን ባለሙያዎች ቁጥር አልጨመረም ነበረ። አሁን ግን በተለይ በዚህ ዓመት በጣም አግሬሲቭሊ እየሰራንበት ያለነው አንዱ ስራ ይሄ ነው። የሐኪሞችን እንዲሁም የሌሎች የጤና ባለሙያዎችን ወደ ሄልዝ ሲስተም የማስገባት አቅምን በጣም ማሻሻል ላይ ነው። ይሄ በተለያዩ ኦፕሽኖች እያደረግን ነው። አንደኛው በቅጥር ወደ ሄልዝ ሲስተሙ እንዲመጡ እንዲቀጠሩና አገልግሎት እንዲሰጡ እያደረግን ነው። በጣም እንደሚታወቀው በኮቪድም በጣም አሁን ለጊዜው ስታቲስቲክሱን አልያዝኩትም፣ ግን በጣም ከፍተኛ የባለሙያዎች ቁጥር አድርገናል፣ ቅጥር አድርገናል። የሐኪሞች፣ የጤና መኮንኖች፣ የነርሶች እንዲሁም የሌሎች ጤና ባለሙያዎች ቅጥር አድርገናል። ከዚህም በኋላ ደግሞ ኢቭን በዚህ ዓመት ትልልቅ ፕሮጀክቶች ይዘናል። የጤና ባለሙያዎችን ቁጥር የሚጨምር በተለይ ሐኪሞችን ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ አዳዲስ ኦፊስ ፕራክቲሶችን አዳዲስ የሐኪሞችና የጤና መኮንኖች ፕራክቲሶችን ወደ ሲስተሙ እያመጣን ነው። ኦልሬዲ ሬጉሌሽኖችን አጽድቀን ወደ ስራ ለመግባት ዝግጅት ላይ ያለ ነው። በራሳቸው ተመራቂ ሐኪሞች፣ ጤና መኮንኖች የራሳቸውን የአገልግሎት መስጠት ፕራክቲስ የሚጀምሩበት ሲስተም ነው። እሱም በቅርቡ ወደ ስራ እንገባለን ብለን እናስባለን። በእነዚህ በሁለቱ ኢኒሼቲቮች ብቻ ሰፋፊ የሆኑ የቅጥር እና የባለሙያዎችን ወደ ጤና አገልግሎት ሲስተም ውስጥ የምናስገባበት ስርዓት አለን ማለት ነው። እንግዲህ በደንብ ደግሞ የምናየው ነው የሚሆነው። በተለይ በዚህ ዓመት በጣም በሺዎች የሚቆጠሩ ባለሙያዎችን ሐኪሞችን ከ3000 ከ4000 በላይ ሐኪሞችን እንዲሁም ደግሞ ኦልሬዲ እስካሁን ከነበረን በ4000 አካባቢ የጨመሩ ሐኪሞችን ለመቅጠር እናስባለን። እንዲሁም በራሳቸው ፕራክቲስ የሚጀምሩትም እንደዛ ከፍተኛ ቁጥር ይኖራቸዋል። አግሬሲቭሊ ነው የምንሰራው ኦልሬዲ እስካሁን ከሰራነው ተጨማሪ ማለት ነው። እሺ፣ ቴንክ ዩ ዶክተር ማርታ። የቀሩትን ወደ ላይ I brought up some people. Dr. Koyeso, we have some very good questions, so let me give you the platform to raise those questions. Thank you so much. ይህንን ኦርጋናይዝ ስላደረጋችሁ ፍጹም መስከረምም ማርቲም ከሚኒስትሪ ሶሪ ቱ ጆይን ሌት ያሉኝ ጥያቄዎች አንደኛው ለመስከረም ከግሎባል አሁን ከዲያስፖራ የሚመጣ ሜዲካል ሰፕላይን ከዶሜስቲክ ጋር ከሚኖሩ ዶሜስቲክ ሶርስስ ጋር እንዴት ኮኦርዲኔት ልናደርገው አሰብን። ምናልባት በቅድሞ ኤክስፕላኔሽን ተጠቅሶ ከሆነ አይ አፖሎጃይዝ ኢግኖር ሊደረግ ይችላል። በኋላ ከማርቲ ጋር እናወራለን። ሁለተኛው ደግሞ ሌሎች ሀገሮች አሁን ዩኤስ ቤዝድ የጤና ጓደኞቻችን ባለሙያ ጓደኞቻችን እንደሚያደርጉት ዩሮፕ፣ አውስትራሊያ፣ ሌሎችም ኤዥያ ያሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ይሄንን ማድረግ ቢፈልጉ do we have focal points የዶክተርስ ፎር ኢትዮጵያ ፎካል ፖይንትስ አሉ የሚል ነው። ሁለተኛው ለማርቲ ደግሞ የናሽናል ኮኦርዲኔሽን ፎርሱ እንዳለ ሆኖ የሪጂኑ ኮኦርዲኔሽን ምን ይመስላል ኦን ዘ ሳይት ቀረብ ብሎም ነገሮችን ኮኦርዲኔት ለማድረግ ስለሚረዳ ማለት ነው። ሌላኛው ያው ከዚህ በፊትም እንዳየነው እንደዚህ ቮለንቲርስ ፈቃደኛ ሆነው የሚሄዱ ሰዎች ሚኒመም የሚያስፈልጓቸው ሎጂስቲክስ ይኖራሉ። ያው ችግር የሆነ ቦታ ነው የሚሄዱት፣ ነገር ግን ቢያንስ የሴኩሪቲ ከለላ ቤዚክ የሆኑ ስራቸው ሊሰሩ የሚችሉበት እነዚህ ሁሉ አሬንጅመንቶች ከሪጅን ጋር በደንብ ታስቡባቸው ኮኦርዲኔት የምናደርግበት ፕላትፎርም የተጠናቀቀ ነው ወይ የሚለውን ለመጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ። All right, thank you, Yeso. I can answer the last question first. I guess the volunteerism platform, we had showed in a previous video where the policies of the Ministry of Health that are required for people before people can volunteer are included on our website.
So we are encouraging everybody that wants to go home and contribute to look at that first and make sure you're qualified. And as other standardized ways of making sure you're, there's qualifications before people volunteer, we'll be relying on, information that we receive from Ministry of Health. And I think your first question was, how do we coordinate supplies that are already provided in Ethiopia with those that can be brought here? Again, we Dr. Martha is a very vital part of our medical supply mobilization movement, and we really rely on her to get those kind of those organizations or groups that are selling resources to let us know. And if there's anybody that is aware of medical supplies that are being that are available in Ethiopia that can be purchased by purchase from people here, I encourage you to please contact us and share with us. The reason why we are having this webinar and why we're having clubhouses is just to raise awareness and have people contact us and let us know, so that instead of linking these items to Amazon, I can link it to groups in Ethiopia, or put contact information for groups in Ethiopia that are selling those items. And then I think your second question was a focal point. The focal point right now is in the US, because everybody that's collaborating is in the US right now. But as this grows and as more information, as we share more information, and as more people reach out to us, if there are people in those areas that want to help coordinate these things, to give us the information, I encourage them to do that. Again, this is a platform that kind of showcases all of these different groups doing this stuff, these things. So we want to encourage people to let us know, so that we can also put it on this, unified and collaborative platform that people can go to help coordinate things. I'll leave it to Dr. Martha for this. ቴንክ ዩ ዶክተር የቆየ ሰው ላነሳቸው ሁለት ኢምፖርታንት ጥያቄዎች የመጀመሪያው ያው የኮንፍሊክቱ ዳይናሚክስ የተቀያየረ በመጣ ቁጥር የኛም የሄልዝ ኢመርጀንሲ ሬስፖንስ ስራው በጣም የተጠናከረ ነው እየሄደ ያለው በየጊዜው የኢንሲደንት ማኔጅመንት ሲስተማችንን ሞዲፋይ ያደረግን እያጠናከረን የመጣ ነው ምናልባት ኖትስ አድርገው ከነበረ ቅድም ፕሬዘንቴሽኑን ስናቀርብ ያለውን የኢንሲደንት ማኔጅመንት ሲስተም አሬንጅመንቱን በምናሳይ ጊዜ የሴኩሪቲ እና የሴፍቲ ኦፊሰር አለ ያ እንግዲህ ባለሙያዎች በተለያዩ ቦታዎች ወደ ኮንፍሊክቶችን ጠጋ ያሉ ለሚሰጡት አገልግሎት በጣም የሚያስፈልገውን የሴፍቲ እና ሴኩሪቲ ስራዎችን ወይም አፕዴቶችን የሚሰጠን ነው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ከዲፌንስ ጋር ዊክሊ የሆነ ሬጉላር ሚቲንግ አለን የሚያስፈልጉ ሰርቪሶች እንዴት ነው የሚሰጡት አሬንጅመንቱ እንዴት ነው የሚሆነው የባለሙያዎች ሴፍቲ እና ሴኩሪቲ በመልኩ መጠበቅ ያለበት የሚለው ሁሉ እንትናረጋለን አሰስ ያደረግን በሚፈለገው መልኩ ነው በሚሰጠን ጋይዳንስ መሰረት ነው እየሰራን ያለነውና ምንም አይነት ከዛም ጋር የተያዘ ከነበሩን ቮለንቲሮች ከነበሩን ባለሙያዎች ጋር የተያዘ ይህን ያክል የመጣ ጉዳት ወይም ችግር አላጋጠመንም በተቻለ አቅም በደንብ ተናበን እየሆነ እየሄድን ያለ ነው ከዛ በተጨማሪ ያለው የኢንሲደንት ማኔጅመንት ሲስተሙ በክልልም ደረጃ ሪፕሊክ አለው ለየሴክሽን ሊዶቹ ፎካል ፐርሰን ሪጅናል ሌቭልም ላይ ያለ እንዲሁም በሪጅን ደረጃ በኮማንድ ፖስት ላይ ተቋቋመ እንዲሁም በዞን ደረጃ ራሱ የተቋቋሙ ኮማንድ ፖስቶች አሉ መልቲ ሴክቶራል ናቸው ከሁሉም ሴክተር ያለውን የሬስፖንሱን በጣም ባጠናከረ መልኩ የሚሰራ ነው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በክብርት ዶክተር ሊያ የሚመራ ዊክሊ ፎረም አለን ከክልል ኃላፊዎች ጋር ማለት ነው ችግሮች ላይ በየፕሮግራሞች ላይ ሬስፖንስ ላይ ያሉትን ቻሌንጆች ታይምሊ አይደንቲፋይ ያደረግን ሬስፖንድ የምናደርግበት ማለት ነው በዛ መልኩ ነው ተናበን እየሰራን ያለ ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ በተለይ ወደ ፋሲሊቲ ሬስቶሬሽን ስራ በምንመጣበት ጊዜ በጣም በተጠናከረ መልኩ ኦልሬዲ አይደንቲፋይድ የሆኑ ፋሲሊቲዎች በተለይ አዲስ አበባ ላይ ያሉ ቴርሻሪ እና ጀነራል ሆስፒታሎች ኦልሬዲ ወርደዋል ወደ ዳሜጅ ወደ ሄልዝ ፋሲሊቲዎች እና ያለውን የፋሲሊቲ ዳሜጅ አሰስመንት እየሰሩ ነው እሱ ወዲያው ኢንፊውዴስ አልቆ ወደ ሬስቶሬሽን ስራው ነው የሚጀመረው ማለት ነው ያለን ከሪጅኖችም ጋር ያለን ቅንጅት በጣም የተጠናከረ ነው ኦልሬዲ አንተም ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ስለነበር ያሉትን ፕላትፎርሞች ታውቃቸዋለን ጆይንት ስቲሪንግ ኮሚቴ እና የመሳሰሉ ፕላትፎርሞች ከነዛም ደግሞ በተጨማሪ
ኤክስክሉሲቭሊ የኢመርጀንሲ ሬስፖንስ ላይ ፎከስ ያደረገ የፎረሞች አሉ በደንብ ሃርመናይዝ የምናደርግበት። ከዛም ባለፈ ደግሞ በሬጉላርሊ ሚኒስትሮቻችንም ዳይሬክተሮችም እንዲሁም ቴክኒካል ፐርሰኖች እየሄድን ወደ ኦንሳይት የሆነ ሰፖርት እንሰጣለን፣ ኦንሳይት የሆነ አሲስታንት እንሰጣለን። እንዲሁም ካስፈለገ እዛው ቤዝ እያደረግን የምንሰጣቸው ሰፖርቶች አሉና በተቻለ አቅም ሃርመናይዝድ ሆነን ለመስራት እየሞከርን ነው። ፕሮባብሊ ፕሬዘንቴሽኑን ካላየኸው ወይም ፈርዘር ኤክስፕላኔሽን ካስፈለገ በደንብ ዲስከስ ማድረግ እንችላለን። አመሰግናለሁ። Thank you. By the way, ምናልባት እዚህ ያላችሁ ሰዎች ቅድም እንትን ካልሰማችሁ ፕሬዘንቴሽን ሲደረግ እቃ ላይክ ሜዲካል ሰፕላዮችን ገዝቶ መውሰድ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ የሚሄዱ ብዙ ሰዎች አሉና በምትሄዱበት ጊዜ you can provide አንድ ወይም ሁለት ሻንጣ ሜዲካል ሰፕላይ ይዤበት ሄዳለሁ፣ ከሰዎች ዶኔት የሚያደርጉት ነገር ካለ ትራንስፖርት ማድረግ እችላለሁ ካላችሁ እሱንም ፎርም መሙላት ትችላላችሁ። ብዙ የማየው ችግር ሰው እቃውን መግዛት ሳይሆን እቃውን ትራንስፖርት የማድረጉ ነገር ያለው ሎጂስቲክ ችግር ነው እና እሱን ለመፍታት ነው አንደኛ ዌብሳይቱ ላይ ያለው ፎርም ለመሄድ የምትፈልጉ ከሆነና ትራንስፖርት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ give us your information verify አድርገናችሁ እሱን ካረጋገጥን በኋላ ኢንፎርሜሽን አሰማችሁን ሰጥተን የምትወስዱት እቃ ኤክስፔክት ተደርጎ ያው በሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ባለው ክራይቴሪያ መሰረት እንዲሄድ ይደረጋል። ያንን ፋሲሊቴት ለማድረግ ነው። የሎጂስቲክ ችግሩ ነው ብዙ ሰው እየያዘ ያለው። በዚህ አያይዤ መክሊት ዮሐንስ ትራይስቴት ኤሪያ ወደ ኒውዮርክ ኒውጀርሲ እና ኮኔክቲከት አካባቢ መሰለኝ እዛ አካባቢ ያሉ ፊዚሺያንስ እና ሄልዝ ኬር ወርከርስ በግሩፕ ሆነን ዶኔት ማድረግ እንፈልጋለን እና በየት በኩል ብናደርግ ይሻላል የሚል ጥያቄ ነው። ምናልባት if you want to ask a question here you can. Yeah, hi. So we are a group, healthcare ብቻ ሳይሆን we have different other areas as well, but the group name is ወገን ለወገን. It's already an incorporated group, and we have been working on COVID before this, and now with the emergence of what's happening, we would love, and we've started collecting medical supplies. So twofold. One is I do want to introduce the group and also be able to collaborate so that we can strengthen what we're trying to do. And I would like to know how that, what that would look like based on what Doctors for Ethiopia is doing, and how can we kind of strengthen the transportation, those kind of things. So is what I was going to ask, which you already seem to address. So it's a group of us that live in the New York tri-state area. All right. Hi, thank you so much for telling us about this. This is exactly why we're doing this. If you email us with your information, we can definitely have, a longer discussion about this. But, our vision is that, when groups like these come together, we can, on our either volunteer site or we can do a separate page, we can put all of your information so that, people, if you need assistance with more medical supplies, if you need assistance with finance, and even if you need assistance with, transportation, we can coordinate those efforts by including groups that are doing any of those things. Just like you are an organization that's collecting medical supplies, there are organizations that solely transfer or transport medical supplies. And so like our vision and our end goal is to connect those things. So, the more people share of these organizations, the more we can put it on our website, and the more that we can, put out a call. So we can say this organization is donating these supplies. Who is, is anybody in contact with anybody that can help facilitate transport? And so when we do that, if we have a unified platform, people can, we can easily be reached and we can easily connect them with what you're doing, which is very noble, by the way. So thank you very much for, organizing that and doing that for, for COVID and for this situation now. I also brought Dr. Ubrist, if you have any comments or if you have any questions to, the general idea or how we can support this initiative. Hi, can you hear me? I'm not sure if you can hear my voice.
ሌሎች ጥያቄዎች ካሉ ወይም ሀሳብ መስጠት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ናሆም እሺ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ላይክ እየሰማን ያለ ነውና እንግዲህ ሜቢ እኔም ቅድም ማርታ በተቀሰችው ስትራክቸር ውስጥ የፋሲሊቲ ሪስፖንሱን ሰፖርት ሊድ ያረኩኝ ነበር አሁንም የቴክኒካል አድቫይዘሪ ቲሙንም ሊድ ያረኩኝ ነው በዚህ ሪስፖንስ እና እንግዲህ በሰሞኑ ከነበሩት ከሸዋሮቢት እስከ ሀይቅ ድረስ በነበረው ኢቨንቶች ላይ መጀመሪያ ሆስፒታሎች የማየትና የመግባት እድሉ አጋጥሞ የነበረ በእነዚህ ውስጥ እንግዲህ በጣም ያዩዋቸው ዊትነስ ያረግናቸው ነገሮች ተስፋ የሚያስቆርጡ የሚመስሉ ቢሆኑም በዛው ልክ ደግሞ በጣም ተስፋ የሚሰጡ ነገሮችም ማየት የቻልኩበት ነው እኔ ፐርሰናሊም እንደ አገርም ያለንን የሬዚሊየንት የሆነ ሪስፖንስ ወይ ማህበረሰቡ ራሱ ብዙ ነገር መስራት የሚችል አቅም እንዳለው ነው የተረዳሁትና ስታዩት ተርሸሪ ሌቭል በእኛ ሌቭል እንኳን ትልልቅ ናቸው ያልናቸው ፋሲሊቲዎች ኦልሞስት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ፈንክሽናል ባልሆኑበት ራሱ ሰርቪሶች አገልግሎቶች እዛው ዊዝን ዘ ኮሚኒቲ ሲሰጡ ነበሩ ከገባንም በኋላ በነበሩት ቀናቶች ዊትነስ ያረግናቸው በጣም ብዙ ኒዶች እንዳሉ አይተናል የተቻለንን ሁሉ ያደረግን ነው እንግዲህ ከዚህ ውስጥ አሁን አኪዩት ካለው ኒድ ባለፈ ደግሞ ሬዚሊየንሱን እንደዚህ አይነት ነገሮች ከዚህ በኋላ ሁሉ ቢመጡ እንዴት ነው ሪስፖንድ ልናደርግ የምንችለው የሚለውን ነገር በጣም ኮኦርዲኔትድ በሆነ መልኩ መስራት እንደሚጠበቅብን ይታየኛል እንደ ሚኒስትሪ ትዊኒንግ አንደኛው ያመጣ ነው ወይ ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ ሌሎች ሊመጡ የሚችሉ መንገዶች ካሉ ዌር ሬዲ ለመስራት ግን በጣም 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 ኦን ግራውንድ ኒዱ በጣም ከፍተኛ ነው እኔ እንግዲህ ካላጋነን ወይም ደግሞ ባያዝድ ካልሆንኩ እንደ ሴክተር ብዙ ሴክተሮች ተጎድተው ሊሆን ይችላል ግን የጤና በጣም የመጀመሪያው ተጎጂ ነው ቢ ነው ባየዋቸው ነገሮች ኦን ግራውንድ ባየዋቸው ነገሮች እስከ ትናንትና ድረስ ሀይቅ ድረስ የነበረው ነገር ለማየት ይያለው በጣም 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 ኒዱ አለ ብዙ ሰዎች እንግዲህ በዚሁ ሜንሽን ለማድረግ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሃይ ሪስክ ወረዳስ በብዙ ነገር በማልኒትሪሽን በሌሎች ኮሚኒኬብል ዲዚዞች ነን ኮሚኒኬብል ዲዚዞቹም ጭምር ሃይ ሪስክ ወረዳ የምንላቸው አካባቢዎች ናቸው አሁን በጣም በጣም አፌክትድ የሆኑት ሶ ነገሮች የሴኩሪቲ ሁኔታው እየተስተካከለ በሄደ ቁጥር I think የምናገኘው የምናያቸው ነገሮች በጣም የሚያስፈሩም ሊሆኑ ይችላሉና አውትብሬኮች የጀንደር ቤዝድ ቫዮለንሱ በጣም 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 ቫስት ነምበሮች ናቸውና እንግዲህ የጤና ሲስተሙ ዳይሬክትሊ አፌክትድ ከሆኑት በተጨማሪ ኖርማል እንኳን አፌክትድ ያልሆኑት ፋሲሊቲዎች በበርደን ግን አፌክትድ ናቸው ለምሳሌ እነ ደሴ መጀመሪያ አካባቢ ካዡዋሊቲ ማኔጅ በማድረግ ተፈናቃዮችን ሰርቪስ በመስጠት እነ ደብረ ብርሃን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የካዡዋሊቲ ማኔጅመንቱ ሲስተሙን በጣም ዲግሬድ ብዙ ሪሶርስ ወስዶብናል አሁን ደግሞ የወደሙትን ደግሞ መልሰን ማቋቋም ደግሞ ሌላኛው ነውና በዚህ ውስጥ ደግሞ በጣም 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 ብዙ ሎካል ሄሮዎችን በጣም የሚገራርሙ ኮሚትመንት ያላቸው ባለሙያዎች እንዳሉን ደግሞ ያየንበት ነውና ካለው ጨለማ ከሚመስለው ሁኔታ ባለፈ ግን በጣም ተስፋ የሚሰጡና ዩናይትድ ሆነን አንድ ሆነን ከሰራ ብዙ ነገር መስራት የምንችልባቸው ኤሪያዎች ያሉ ይመስላልና እንደ ማህበረሰብ በደንብ ኦርጋናይዝድ ሆነን ከሰራ በደንብ መመለስ የምንችለው እንዳውም ከነበረው ከፍ ባለ አቅም መስራት እንችላለን የሚል እምነት አለኝ thank you for everything I hope ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ እንደዚህ አይነት ኢቨንቶች ይኖሩናል የተሻለ ነገሮችንም ማምጣት እንችላለን ብዬ አስባለሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ I think we have some questions እነሱን ጨርሰን finalize ማድረግ እንችል ይመስለኛል what do you think
So to be a quick, Yaragan had this, he lives in Virginia. Dr. Misikil, this is an important person that we want to reach out to. He said because one of the main bottlenecks we have is logistic and transport. So he says he lives in Virginia, he can transport deliveries back to the airport and storing medical collection. If you can verify and you can arrange working with us. So maybe Dr. Martha and Dr. Misikil will be a good person to work because there's a lot of people who want to donate, a lot of people who want to supply. One thing we haven't really figured out is how we can transport. So this is something we will work together as Doctors for Ethiopia with Ministry of Health, and hopefully we can involve Ethiopian Airlines and other respective agencies and we can work on that. So Yaragan, please reach out to Doctors for Ethiopia Twitter handle or the website, or you can type your information in the chat box and we'll reach out to you. And then at Manuel, Martha, is there online approval process? Medical suppliers is on that let me find some. Imola format the way when the criteria way. It is a guide we can update them as it comes along. This is for donors? Yes, someone who wants to import medical supplies, is there a pre-approval of medical supplies? Do they have to get a pre-approval from Bringit, or is it going to be checked at delivery? Medical supply so much pre-approval and the way that's actually direct forward anything. Now, Karmo, thank you. Karmo, contact እንዲያደርጉን ነው ምን recommend የምናደርገው ምክንያቱም ቀድሞ ኮንታክት ካረጉን like 48 hours before departure ነው ኢምፓክት ገና ላውንች አላደረግነውም already እየሰራንበት ነው ያለነው ግን ገና ላውንች አላደረግነውም ገና preparation ላይ ነው ያለነው so 48 hours before departure communicate እንዲያደርጉን ነው recommend የምናደርገው so that already የኤሞችን የዶኔሽን ዌብሳይት በደንብ ማኔጅ የሚያደርግ ሰው አለን like full timer የሆነ ሰው እሱ ወዲያው እንደደረሰው ሊስቱን አይቶ የሚፈልገውን መረጃ ያሟላ መሆኑን ታወቀ በኋላ support letter ይጽፋል FDA ማለት ነው ለፉድ ኤንድ ድረግ አድሚኒስትሬሽን ኦቶሪቲ ማለት ነው ያ አካል ያን ሊስት ካገኘ በኋላ የሚያስፈልጉ የከስተምስ ጋር ሪሌትድ ነገሮችን ፕሮሰስ ያደርግለታል so by the time ያ ሰው አራይቭ ሲያደርግ አዲስ አበባ ኤርፖርት አራይቭ ሲያደርግ everything process ተደርጎ ነው የሚጠብቀው ማለት ነው so በዛ መልኩ ሃንድል እናደርግ ያሰብነው so ግን እኛ አሁንም ሪኮመንድ የምናደርገው በግሩፕ የተሆነ በካርጎ ቢመጣ ነው ሪኮመንድ የምናደርገው ያ በደንብ ሃንድል ለማድረግ ነገሮችን ኢዚ ያደርግልናል ብዙ ሰው ግን በሻንጣ የያዘ የሚመጣ ከሆነ somehow ትንሽ ሎድም እንዳይበዛ ማለት ነው እሱን ነው ግን any kind of support ግን ኮሞዲቲን ሰፕላይ ኢኩዊፕመንትን ከመጫን በፊት ለኛ ኮሙኒኬት እንዲደረግ ነው ሪኮመንድ እያደረግን ያለ ነው in the coming few days በደንብ ግልጽ የሆነ መመሪያውን አፕሎድ እናደርጋለን ዌብሳይቶቻችን ላይ so በዛ ኮሙኒኬት መደረግ እንችላለን Thank you, Martha. I think that's important information. So which guys are good while something and I know. So we know that we're working on a drop-off location. Airports you know so which drop-off location it's around on the something and ሌላ ደግሞ ይሄ approval process ይኖራል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኮሙኒኬሽኖች በሚወጡበት ጊዜ for anyone who's following we'll be posting it Ministry of Health ማለት በሌሎች ዌብሳይቶች ላይ ሼር እናደርጋለን ያው Ministry of Health ጋይድላይን ነው ኤክስፖዠር እንዲጨምር በየቦታው ፖስት እናደርጋለን ተመቸሉም ስለዚህ ምናልባት ተጨማሪ ሀሳቦች የምትሏቸው ካሉ እሱ opportunity for Dr. Martha, Dr. Misikil, and then I think we can wrap up. It's been a very great discussion. ብዙ ነገሮችን አንስተናልና በጣም ጥሩ ፕሮጀክት ነው እሺ እሺ ቴንክ ዩ ፍጹም ለመጨመር ነው ትንሽ ኢምፖርታንት ስለሆነ እንዳልከው እናንተ ድሮፕ ኦፍ ነው የምትሉት እኛ ኮሌክሽን ሳይት ነው የምንለው ሶ ኤርፖርት ላይ ኦልሬዲ አሬንጅ እያደረግን ነው ኤግዛክትሊ ግን የትኛው ቦታ ላይ ነው የሚለውን እሱንም ኮሙኒኬት እናደርጋለን once we get approval from the Ethiopian Airlines እና ኤርፖርቶች ድርጅት ሶ እሱን አሬንጅ እያደረግን ነው
በተቻለ አቅም የሚይዞልን የሚመጣ ሰው እንዳይንገላታ ነው የምንፈልገው። በቃ የሚይዞት የመጣውን ነገር ወዲያው ድሮፕ አድርጎ ወደ ምክንያቱም ከአድካሚ ጉዞ በኋላ ነው አራይቭ የሚያደርገውና ወዲያው ድሮፕ አድርጎ እንዲሄድ ነው የምንፈልገው። እሱን አሬንጅ እያደረግን ነው። ፕሮባብሊ እነዚህ ነገሮች ዋንስ በደንብ ፋይናላይዝ ከተደረጉ በኋላ ፔፐር ወርኩ ካለቀ በኋላ ፕሮባብሊ አናዘር ዌቢናር ወይ አሬንጅ አድርገን በደንብ ገለጻ እናደርጋለን። ዌብሳይቶቻችን ላይ አፕሎድ እናደርጋለን። Thank you, Martha. This is important. And some people are already posting, I'm going on this day, so I think they can fill out the form, right? I can transport in your form, so they can reach out to them. Yes, I've definitely seen people who have already signed up. Right now, so this weekend we plan to look at all of those forms and then create a list, a column that can be easily accessible by donors. And as soon as that, that column, that table is made available, we will announce it on our Twitter handle, and we hope that those who are able to donate can take a look at that and coordinate. We'll help you coordinate with those who are traveling. I think ወደ ማጠናቀቅ እየደረሰ ነው። ይድነቃቸው መጨረሻ ላይ ያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። ምናልባት ዴሊቨሪ የሚያደርጉ ሰዎችን ምንድነው ቬሪፋይ የምታደርጉት? It's something that we're working on. We'll use different verification ways to make sure it's delivered. Again, we're not going to be sending it or connecting you to someone who is not going home. So this is something that we're working on. We'll update it on the website. And that's a very good question. It's something that we're still working on. እንግዲህ ሁላችሁም በድጋሚ አመሰግናለሁ ዶክተር ምስክር ዶክተር ማርታ እና በቅዳሜ ይህን ጊዜ ሰዓት ወስደን በጣም ቆንጆ ኢኒሼቲቭ ነው የተነጋገርንባቸው ነገሮች ሁላችሁም በተቻላችሁ መጠን በያላችሁበት ቦታ ሀገራችን ካለችበት ሁኔታ እንድትወጣ ማገገም እንድንችል ህዝባችን ከዚህ መዳን እንዲችል የወደሙት የፈረሱ ተቋማትን መልሰን መገንባት እንድንችል መተባበር አለብን። ከዛም ባለፈ ደግሞ እርስ በርስ ተደጋግፈን መቆም መቻል አለብን። ድምጻችንን ከፍ አድርገን መናገር መቻል አለብን። እንደምታዩት ኢንተርናሽናል ሁኔታውም ሁሉ ፕሬሸር ስላለ ያን ነገር በጋራ ድምጽ መናገር የምንችል ከሆነ I think we can be a voice to Ethiopia. Let's stay and stand in solidarity. Let's support our institution who are working their best. እና በተቻለ መጠን እነዚህ ቬሪፋይድ በሆኑ ተቋማት በኩል የምናደርጋቸው ነገሮች እርዳታዎችን ድጋፋችን በዛ በኩል ካደረግን ቀጥታ ተጎጂዎቹ ጋር እንደሚደርስ ማረጋገጥ እንችላለን እና let's stay together, let's stay in solidarity. ታምናለሁ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ሰላም መልካም ቀን መልካም ምሽት። Thank you. ሰግናለን በርቱ መልካም ጊዜ። Thank you. Thank you, Dr.